ହାଲୋ ପିଲାମାନେ ସମସ୍ତ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସୁକାନ୍ତ ଟ୍ୟୁଟୋରିଆଲ ୟୁଟ୍ୟୁବ चैनल को स्वागत। आज आमे सिटी एंट्रांस एग्जाम पाई ओडियार क्लास करिबा। आजिर क्लास रे आमे रूढ़ी प्रयोगर मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन गुड़िक आलोचना करिबा। जो क्वेश्चन गुड़िक सिटी परीक्षा पाई उपयोगी अटे। आम चैनल रे सिटी एंट्रांस एग्जाम पाई क्लास ऑलरेडी स्टार्ट हो सारी। जो पिला माने भी पूर्व क्लास गुड़िक करनाहांती सेमाने प्रथमे आम यूट्यूब चैनल को आसीजिबे। देन प्लेलिस्ट उपरे क्लिक करिबे। सिटी एंट्रांस क्लास 2025 उपरे क्लिक करिबे। देन सबु क्लास गुड़िक देखिपारिबे। आम चैनल रे रेगुलर भाबे क्लास करा जिवो। जो पिला माने आम चैनल को ए पर्यंत भी सब्सक्राइब करिनाहांती समस्त पिला माने चैनल को सब्सक्राइब कर दियंतु। ता सहित समस्त पिला माने आम व्हाट्सएप ग्रुप रे जॉइन हो जांतु। व्हाट्सएप ग्रुप रे जॉइन हेले सिटी एंट्रांस एग्जाम पाई समस्त प्रकार इंपोर्टेंट क्वेश्चन सहित सबु नोट र पीडीएफ पाई परिबे। व्हाट्सएप ग्रुप र लिंक ए वीडियो र डिस्क्रिप्शन बॉक्स रे अछि। आसंतु पिला माने आजिर क्लास टी को स्टार्ट करिबा। आपण माने सब स्क्रीन आगे देखि पारुथबे। एक नंबर प्रश्न, कोनोसी शब्द निजस्व अर्थ छाड़ी अन्य शब्द सहित मिसी स्वतंत्र अर्थ प्रकाश कले ताकू कौन कुहा जाए। अर्थात कौनसी एक शब्द निजस्व अर्थ छाड़ी अन्य शब्द सहित मिसी स्वतंत्र अर्थ प्रकाश कले ताकू आमे कौन कहिबा। ऑप्शन कौन रही ना प्रवचन, सुक्ति, रूढ़ी, उर्धुति। तो आंसर टी कौन हम ना कौनसी एक शब्द निजस्व अर्थ छाड़ी अन्य शब्द सहित मिसी स्वतंत्र अर्थ प्रकाश कले ताकू आमे रूढ़ी बोली कहिबा। आंसर हम ऑप्शन सी रूढ़ी। नेक्स्ट 2 नंबर प्रश्न, श्रवण कुमार वृद्ध पितामातांकर डैश थिले शून्य स्थान पूरण पाई केउ रूढ़ीटी व्यवहार कराजिब। अर्थात प्रश्नटी रही श्रवण कुमार वृद्ध पितामातांकर डैश थिले तो शून्य स्थान रे आमे केउ रूढ़ीटी प्रयोग करिबा। आमे जानिछे श्रवण कुमारंक पितामाता वृद्ध थिले एवं अंध मध्य थिले। तो ऑप्शन हमर कोन रही ना अंधर लहुड़ी, अहिन कूल संपर्क, ओलियारु गजा, एक घर किया। तो आपण मान को जणै दउछि आंसर टी हबो श्रवण कुमार वृद्ध पितामातांकर अंधर लौड़ी थिले। तो आंसर टी ऑप्शन ए अंधर लौड़ी बुझा पइला। एबे आमे नेक्स्ट प्रश्न आलोचना करिबा। देखि पारुथबे 3 नंबर प्रश्न, अंध बुझामणा यह निम्न अर्थ मानक भितरु केउटी प्रकाश करे। अर्थात अंध बुझामणार अर्थ कौन। ऑप्शन कौन रही ना अन्याय विचार, अंध परि बुझामणा, अंधर बुझामणा, अंध सहित बुझामणा। तो आंसर टी कौन हम अंध बुझामणा अर्थ अन्याय विचार। आंसर हम ऑप्शन ए अन्याय विचार। नेक्स्ट 4 नंबर प्रश्न, अरण्य रोदन यह केउ अर्थ रे व्यवहार करा जाए। अर्थात ई अरण्य रोदन अर्थ कौन। ऑप्शन कौन रही ना अरण्य रे रोदन, निर्जन स्थान रे रोदन, दूर रे रही कांदिबा, वृथा प्रार्थना। तो अरण्य रोदन अर्थ होउची वृथा प्रार्थना। आंसर हम ऑप्शन डी वृथा प्रार्थना बुझा पइला। एबे आमे नेक्स्ट प्रश्न आलोचना करिबा। देखि पारुथबे 5 नंबर प्रश्न, भाई भाई मध्य रे अहिनकूल संपर्क सृष्टि हेबा उचित नुहे रेखांकित खंडवाक्य केउ अर्थ को प्रकाश करे। अर्थात प्रश्नटी रही भाई भाई मध्य रे अहिनकूल संपर्क सृष्टि हेबा उचित नुहे रेखांकित पद होची अहिनकूल संपर्क। एही अहिनकूल संपर्कर अर्थ कौन। ऑप्शन कौन रही अहि ओ नकुलर संपर्क, अहिनकूलर युद्ध, साप ओ नेउलर युद्ध, घोर शत्रुता। तो आंसर टी कौन हम ना भाई भाई मध्य रे घोर शत्रुता सृष्टि हेबा उचित नुहे। तो आंसर टी होची ऑप्शन डी घोर शत्रुता। अहिनकूल संपर्क अर्थ होची घोर शत्रुता बुझा पइला। एबे आमे नेक्स्ट प्रश्न आलोचना करिबा। 6 नंबर प्रश्न, अलणा कथा यह केउ अर्थ रे व्यवहार होइछि। अलणा कथार अर्थ कौन। ऑप्शन कौन रही जो कथारे लुण पड़ी न थाए, जो कथा असत्य उपरे प्रतिष्ठित, मूल्यहीन कथा, अनावश्यक कथा। तो आंसर टी कौन हम अलणा कथार अर्थ होउची मूल्यहीन कथा। आंसर हम ऑप्शन सी मूल्यहीन कथा। तापरे एबे नेक्स्ट प्रश्न आलोचना करिबा। 7 नंबर प्रश्न,
ଅକଲ ଗୁଡୁମ ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ ଅର୍ଥକୁ ପ୍ରକାଶ କରେ? ଅକଲ ଗୁଡୁମର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଅପସନ ରହିଛି ବୁଦ୍ଧି ବଣା ହେବା, ଅକଲ ଗୁଡୁମ ହେବା, ଅକଲରେ ଗୁଡମିଆ ମିଶାଇବା, ବୁଦ୍ଧିମାନ ହେବା। ଅକଲ ଗୁଡୁମର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ବୁଦ୍ଧି ବଣା ହେବା। ଆନ୍ସର ହେବ ଅପସନ ଏ ବୁଦ୍ଧି ବଣା ହେବା। ଏବେ ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ରହିଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ। 8 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ଏ ଘର ମାଉସୀ ସେ ଘର ପିଉସୀ ଏହା ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ ଅର୍ଥକୁ ପ୍ରକାଶ କରେ? ଅର୍ଥାତ ଏ ଘର ମାଉସୀ ସେ ଘର ପିଉସୀର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଏ ଘର ମାଉସୀ ସେ ଘର ପିଉସୀ ହେବା। ଏ ଘରରେ ମାଉସୀର କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଅନ୍ୟ ଘରେ ପିଉସୀର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା। ଏପଟ ସେପଟ ଛିଦ୍ର କରି ସବୁଠାରେ ଭଲେଇ ହେବା। ମାଉସୀ ଓ ପିଉସୀ ଉଭୟ କାମ କରିବା। ତ ଏ ଘର ମାଉସୀ ସେ ଘର ପିଉସୀର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଏପଟ ସେପଟ ଛିଦ୍ର କରି ସବୁଠାରେ ଭଲେଇ ହେବା। ଆନ୍ସରଟି ହେବ ଅପସନ ସି ଏପଟ ସେପଟ ଛିଦ୍ର କରି ସବୁଠାରେ ଭଲେଇ ହେବା। ବୁଝା ପଇଲା। ଏବେ ଆମେ ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଦେଖିପାରୁଥିବେ 9 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ସେ ପିଲାଟି ଓଳିଆରୁ ଗଜା ରେଖାଙ୍କିତ ଖଣ୍ଡବାକ୍ୟଟି କେଉଁ ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରେ? ପ୍ରଶ୍ନଟି ରହିଛି ସେ ପିଲାଟି ଓଳିଆରୁ ଗଜା ରେଖାଙ୍କିତ ଶବ୍ଦଟି ହେଉଛି ଓଳିଆରୁ ଗଜା। ଓଳିଆରୁ ଗଜାର ଅର୍ଥଟି କ'ଣ? ଅପସନ କ'ଣ ରହିଛି ନା ଜନ୍ମରୁ ଚାଲାକ, ଓଳିଆରେ ଥିଲା, ଓଳିଆରୁ ଗଜା ହୋଇ ବାହାରିଲା, ପାଠ ପଢ଼ି ଜ୍ଞାନୀ ହେବା। ତ ଓଳିଆରୁ ଗଜା ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଜନ୍ମରୁ ଚାଲାକ। ଆନ୍ସର ହେବ ଅପସନ ଏ ଜନ୍ମରୁ ଚାଲାକ। ବୁଝା ପଇଲା। ଏବେ ଆମେ ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ ଆଲୋଚନା କରିବା। 10 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ସେ କୁହାମୁଣ୍ଡା କପିଲା କଥା କାହିଁକି ଶୁଣୁଛ? ରେଖାଙ୍କିତ ଖଣ୍ଡବାକ୍ୟଟି କେଉଁ ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରେ? ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି ସେ କୁହାମୁଣ୍ଡା କପିଲା କଥା କାହିଁକି ଶୁଣୁଛ? ରେଖାଙ୍କିତ ପଦ ହେଉଛି କୁହାମୁଣ୍ଡା କପିଲା। ଏଇ କୁହାମୁଣ୍ଡା କପିଲାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଅପସନ କ'ଣ ରହିଛି? ତା ନାଁ କପିଳା, କପିଳା ପରି ଭାଗ୍ୟବାନ, ଅବାନ୍ତର କଥା କହେ, ପିଲାଟି ବୁଦ୍ଧିମାନ। ଅର୍ଥାତ କୁହାମୁଣ୍ଡା କପିଳାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଅବାନ୍ତର କଥା କହେ। ଆନ୍ସର ହେବ ଅପସନ ସି ଅବାନ୍ତର କଥା କହେ। ଏବେ ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ରହିଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ। 11 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ତୁମର କୁମ୍ଭୀର କାନ୍ଦଣା ମୋ ଉପରେ କିଛି ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ ନାହିଁ। ରେଖାଙ୍କିତ ପଦ କେଉଁ ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରୁଅଛି? ଅର୍ଥାତ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି ତୁମର କୁମ୍ଭୀର କାନ୍ଦଣା ମୋ ଉପରେ କିଛି ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ ନାହିଁ। ରେଖାଙ୍କିତ ପଦ କୁମ୍ଭୀର କାନ୍ଦଣାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଅପସନ କ'ଣ ରହିଛି ନା କୁମ୍ଭୀର ପରି ପାଣିରେ କାନ୍ଦିବା, କୁମ୍ଭୀର ପରି ଶୁଖିଲାରେ କାନ୍ଦିବା, ଉପର ଠାଉରିଆ ସହାନୁଭୂତି ପ୍ରକାଶ କରିବା, କୁମ୍ଭୀର ପରି କାନ୍ଦିବା। ତ ଆନ୍ସରଟି କ'ଣ ହେବ? କୁମ୍ଭୀର କାନ୍ଦଣା ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଉପର ଠାଉରିଆ ସହାନୁଭୂତି ପ୍ରକାଶ କରିବା। ଆନ୍ସର ହେବ ଅପସନ ସି ଉପର ଠାଉରିଆ ସହାନୁଭୂତି ପ୍ରକାଶ କରିବା। ଏବେ ଆମେ ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ ଆଲୋଚନା କରିବା। 12 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ଘର ଢିଙ୍କିତ କୁମ୍ଭୀର କହିବା କାହାକୁ? ରେଖାଙ୍କିତ ପଦ ସମୂହ କେଉଁ ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରୁଛି? ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି ଘର ଢିଙ୍କିତ କୁମ୍ଭୀର କହିବା କାହାକୁ? ରେଖାଙ୍କିତ ପଦ ଘର ଢିଙ୍କିତ କୁମ୍ଭୀର ଏହାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଅପସନ କ'ଣ ରହିଛି ନା ଘରର ଢିଙ୍କି କୁମ୍ଭୀର ପାଲଟିବା, କୁମ୍ଭୀର ପରି ପଡ଼ି ରହି କାନ୍ଦିବା, ଢିଙ୍କି କୁମ୍ଭୀର ପରି କାମ କରିବା, ନିଜ ଲୋକ ଶତ୍ରୁ ହେବା। ଘର ଢିଙ୍କି କୁମ୍ଭୀରର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ନିଜ ଲୋକ ଶତ୍ରୁ ହେବା। ଆନ୍ସରଟି ହେବ ଅପସନ ଡି ନିଜ ଲୋକ ଶତ୍ରୁ ହେବା। ବୁଝା ପଇଲା। ତାପରେ ଏବେ ଆମର ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ 13 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ଗୋଟେ ଚାଉଳରେ ଗଢ଼ା ଏହି ରୂଢ଼ିଟି କେଉଁ ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରେ? ଗୋଟେ ଚାଉଳରେ ଗଢ଼ା ଏହାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଅପସନ କ'ଣ ରହିଛି ନା ଚାଉଳ ପରି ନିଖୁଣ, ଅରୁଆ ଚାଉଳ ପରି ସଫା, ଆଦୌ ଭାଙ୍ଗି ନଥିବା ଚାଉଳ, ଅତି ସୁନ୍ଦର। ଗୋଟେ ଚାଉଳରେ ଗଢ଼ା ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଅତି ସୁନ୍ଦର। ଆନ୍ସର ହେବ ଅପସନ ଡି ଅତି ସୁନ୍ଦର। ନେକ୍ସଟ 14 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ଗାଁ ସରପଞ୍ଚ ଟାଉଟର ହରିମିଶ୍ରେ ସବୁ ନାଟର ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ। ରେଖାଙ୍କିତ ଅଂଶଟି କେଉଁ ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରେ? ଗାଁ ସରପଞ୍ଚ ଟାଉଟର ହରିମିଶ୍ରେ ସବୁ ନାଟର ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ। ରେଖାଙ୍କିତ ପଦ ସବୁ ନାଟର ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ଅର୍ଥ କ'ଣ? ସବୁ ନାଟର ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଅନର୍ଥର ମୂଳ। ତ ଆନ୍ସରଟି ହେବ ଅପସନ ଏ ଅନର୍ଥର ମୂଳ। ବୁଝା ପଇଲା। ଏବେ ଆମେ ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଦେଖିପାରୁଥିବେ 15 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ବାକୁ ବତା କେଉଁ ଅର୍ଥକୁ ପ୍ରକାଶ କରେ? ବାକୁ ବତାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଅପସନ କ'ଣ ରହିଛି ନା ବା ଆସିଲେ ବତା ଦେଖାଇବ,
ବା କୁ ବତାରେ ବାରଣ କରିବା, ବତା ବା କୁ ଅଟକାଇ ନ ପାରିବା, ସାମାନ୍ୟ ପ୍ରତିକାରକ। ତାହେଲେ ବା କୁ ବତାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସାମାନ୍ୟ ପ୍ରତିକାରକ। ଆନ୍ସର ହବ ଅପସନ୍ ଡି, ସାମାନ୍ୟ ପ୍ରତିକାରକ। ଏବେ ଆମେ ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ ଆଲୋଚନା କରିବା। 16 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ଧର୍ମ ପ୍ରଚାର ନାଁରେ ଅନେକ ବିରାଡ଼ି ବୈଷ୍ଣବ ସାଧୁ ରୂପରେ ସମାଜରେ ଘୂରି ବୁଲୁଛନ୍ତି। ରେଖାଙ୍କିତ ଖଣ୍ଡବାକ୍ୟଟି କେଉଁ ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରେ? ଅର୍ଥାତ ଧର୍ମ ପ୍ରଚାର ନାଁରେ ଅନେକ ବିରାଡ଼ି ବୈଷ୍ଣବ ସାଧୁ ରୂପରେ ସମାଜରେ ଘୂରି ବୁଲୁଛନ୍ତି। ରେଖାଙ୍କିତ ପଦ ବିରାଡ଼ି ବୈଷ୍ଣବର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଅପସନ କ'ଣ ରହିଛି ନା ବିରାଡ଼ି ବୈଷ୍ଣବ ହେବା, ବିରାଡ଼ି ଗେରୁଆ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିବା, ବିରାଡ଼ି ଚିତା ତିଲକ ମାରିବା, ପରମ ଠକ। ତ ଆନ୍ସରଟି କ'ଣ ହବ ନା ବିରାଡ଼ି ବୈଷ୍ଣବର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ପରମ ଠକ। ଆନ୍ସର ହବ ଅପସନ୍ ଡି, ପରମ ଠକ। ଏବେ ଆମେ ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ ଆଲୋଚନା କରିବା। 17 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ଆଖି ରଖିବା ଏହା କେଉଁ ଅର୍ଥକୁ ପ୍ରକାଶ କରେ? ଆଖି ରଖିବାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଅପସନ କ'ଣ ରହିଛି? ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା, ଆଖିକୁ ନେଇ ରଖିବା, ଚାହିଁବା, ଆଖିରେ ଦେଖିବା। ଆନ୍ସରଟି କ'ଣ ହବ? ଆଖି ରଖିବାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା। ଆନ୍ସର ହବ ଅପସନ୍ ଏ, ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା। ଏବେ ଆମେ ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ ଆଲୋଚନା କରିବା। 18 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, କପାଳ ଫାଟିବା ଏହି ରୂଢ଼ିର ଅର୍ଥ କ'ଣ? କପାଳ ଫାଟିବାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଅପସନ କ'ଣ ରହିଛି? କପାଳ ପୁରା ଫାଟିବା, କପାଳ ଫାଟି ରକ୍ତ ବୋହିବା, ସର୍ବନାଶ ହେବା, କପାଳରେ ଫଟା ଚିହ୍ନ ଥିବା। ତ କପାଳ ଫାଟିବାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସର୍ବନାଶ ହେବା। ଆନ୍ସରଟି ହେବ ଅପସନ ସି, ସର୍ବନାଶ ହେବା। ନେକ୍ସଟ 19 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ତାଙ୍କ ଘରେ ଚୋର ପଶି କଳାକନା ବୁଲେଇ ଦେଲେ। ରେଖାଙ୍କିତ ପଦ କେଉଁ ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରେ? ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି ତାଙ୍କ ଘରେ ଚୋର ପଶି କଳାକନା ବୁଲେଇ ଦେଲେ। ରେଖାଙ୍କିତ ପଦ କଳାକନା ବୁଲେଇ ଦେଲେ, ଏହାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଅପସନ କ'ଣ ରହିଛି? କଳାକନା ଆଣି ଘରେ ବୁଲାଇବା, କଳାକନା ଘର ଦୁଆରେ ବାନ୍ଧିବା, ଘରର କଳା ରଙ୍ଗରେ ଭୂଷିତ କରିବା, ସର୍ବସ୍ୱ ଲୁଟି ନେବା। ତ ଆନ୍ସରଟି କ'ଣ ହବ ନା କଳାକନା ବୁଲେଇ ଦେବା ଅର୍ଥ ସର୍ବସ୍ୱ ଲୁଟି ନେବା। ଆନ୍ସର ହବ ଅପସନ୍ ଡି, ସର୍ବସ୍ୱ ଲୁଟି ନେବା। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ରହିଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଆଗରେ। 20 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, କୁହୁଡ଼ି ପହଁରିବା ଏହା କେଉଁ ଅର୍ଥରେ ବ୍ୟବହୃତ? ଅର୍ଥାତ କୁହୁଡ଼ି ପହଁରିବାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଅପସନ କ'ଣ ରହିଛି ନା କୁହୁଡ଼ିରେ ପହଁରିବା, କୁହୁଡ଼ି ଛାଡ଼ିବା ପରେ ପହଁରିବା, ବୃଥା ପରିଶ୍ରମ କରିବା, ଅଳ୍ପ ସମୟ ରହିବା। ତ କୁହୁଡ଼ି ପହଁରିବାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ବୃଥା ପରିଶ୍ରମ କରିବା। ଆନ୍ସରଟି ହେବ ଅପସନ ସି, ବୃଥା ପରିଶ୍ରମ କରିବା। ନେକ୍ସଟ 21 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ସବୁ କଥାରେ ଖିଅ କାଢ଼ିବା ବନ୍ଧୁଙ୍କ ଅଭ୍ୟାସ ଏହି ବାକ୍ୟରେ କେଉଁ ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରେ? ଅର୍ଥାତ ସବୁ କଥାରେ ଖିଅ କାଢ଼ିବା ବନ୍ଧୁଙ୍କର ଅଭ୍ୟାସ, ଏହାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଅପସନ କ'ଣ ରହିଛି ନା ବନ୍ଧୁ କଥାରୁ ଖିଅ କାଢ଼ିବା, କଥାରୁ ଖିଅ କାଢ଼ିବା ବନ୍ଧୁଙ୍କର ଅଭ୍ୟାସ, ବନ୍ଧୁ ସବୁ କଥାକୁ ଘାଣ୍ଟି ଖାଲି ଦୋଷ କାଢ଼ନ୍ତି, ବନ୍ଧୁ ଭାରି ଉପକାରୀ। ତ ଆନ୍ସରଟି କ'ଣ ହବ ନା ସବୁ କଥାରେ ଖିଅ କାଢ଼ିବା ବନ୍ଧୁଙ୍କର ଅଭ୍ୟାସ ଅର୍ଥ ବନ୍ଧୁ ସବୁ କଥାକୁ ଘାଣ୍ଟି ଖାଲି ଦୋଷ କାଢ଼ନ୍ତି। ଆନ୍ସର ହବ ଅପସନ୍ ସି, ବନ୍ଧୁ ସବୁ କଥାକୁ ଘାଣ୍ଟି ଖାଲି ଦୋଷ କାଢ଼ନ୍ତି। ବୁଝା ପଇଲା। ଏବେ ଆମେ ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ ଆଲୋଚନା କରିବା। 22 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ନାଁ କରିବା ଏହା କେଉଁ ଅର୍ଥକୁ ପ୍ରକାଶ କରେ? ନାଁ କରିବାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଅପସନ କ'ଣ ରହିଛି? ନାଁକୁ ଲେଖିବା, ନାଁକୁ ଚାରିଆଡ଼େ ଲେଖିବା, ନାଁକୁ ପ୍ରଚାର କରିବା, ସୁନାମ ଅର୍ଜନ କରିବା। ତ ନାଁ କରିବାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସୁନାମ ଅର୍ଜନ କରିବା। ଆନ୍ସର ହବ ଅପସନ୍ ଡି, ସୁନାମ ଅର୍ଜନ କରିବା। ନେକ୍ସଟ 23 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ବିରାଡ଼ି ଛିଙ୍କିବା କେଉଁ ଅର୍ଥରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ? ବିରାଡ଼ି ଛିଙ୍କିବାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଅପସନ କ'ଣ ରହିଛି ନା ବିରାଡ଼ିର ଛିଙ୍କ ବେଶୀ ହୁଏ, ବିରାଡ଼ି ପରି ଛିଙ୍କିବା, ବିରାଡ଼ିର ଛିଙ୍କକୁ ଅନୁକରଣ କରିବା, ଅନୁକୂଳ ବିଗିଡ଼ି ଯିବା। ତ ଆନ୍ସରଟି କ'ଣ ହବ ନା ବିରାଡ଼ି ପରି ଛିଙ୍କିବା, ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଅନୁକୂଳ ବିଗିଡ଼ି ଯିବା। ଆନ୍ସର ହବ ଅପସନ୍ ଡି, ଅନୁକୂଳ ବିଗିଡ଼ି ଯିବା। ଏବେ ଆମେ ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ ଆଲୋଚନା କରିବା। 24 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ସେ ମୋତେ ଚିତା କାଟିଦେଲା ରେଖାଙ୍କିତ ପଦଟି କେଉଁ ଅର୍ଥକୁ ପ୍ରକାଶ କରେ? ସେ ମୋତେ ଚିତା କାଟିଦେଲା, ରେଖାଙ୍କିତ ପଦ ଚିତା କାଟିଦେଲା, ଏହାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଅପସନ କ'ଣ ରହିଛି ନା ଚିତା ଆଣି ଲଗେଇବା, କପାଳରେ
ଚନ୍ଦନ ଟିକା ଲଗାଇବା, ଠକିଦେବା, ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ମୁଣ୍ଡରେ ଚନ୍ଦନ ଲଗାଇବା। ତ ଚିତା କାଟିଦେବା ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଠକିଦେବା। ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେବ? ଅପସନ୍ ସି ଠକିଦେବା। ଏବେ ଆମେ ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଦେଖିପାରୁଥିବେ 25 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ତିଳକୁ ତାଳ କରିବା ବନ୍ଧୁଙ୍କର ଅଭ୍ୟାସ ରେଖାଙ୍କିତ ପଦ ସମୂହ କେଉଁ ଅର୍ଥକୁ ପ୍ରକାଶ କରେ? ଅର୍ଥାତ ତିଳକୁ ତାଳ କରିବା ବନ୍ଧୁଙ୍କର ଅଭ୍ୟାସ ରେଖାଙ୍କିତ ପଦ ତିଳକୁ ତାଳ କରିବା, ଏହା ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଅପସନ୍ କ'ଣ ରହିଛି ନା ଛୋଟକୁ ବଡ଼ କରିବା, ତିଳକୁ ଆଣି ତାଳ ପରି କରିବା, ରାଶିକୁ ଆଣି ବଡ଼ କରିବା, ସମ୍ପର୍କ ବିହୀନ। ତ ଆନ୍ସରଟି କ'ଣ ହେବ ନା ତିଳକୁ ତାଳ କରିବା ଅର୍ଥ ଛୋଟ କଥାକୁ ବଡ଼ କରିବା। ଆନ୍ସର ହେବ ଅପସନ୍ ଏ ଛୋଟକୁ ବଡ଼ କରିବା। ବୁଝା ପଇଲା। ଏବେ ଆମେ ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ ଆଲୋଚନା କରିବା। 26 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ଜିରାରୁ ଶିରା କାଢ଼ିବା ତାଙ୍କର ଅଭ୍ୟାସ ତାଙ୍କର କେଉଁ ଅଭ୍ୟାସ ଥିବା ବାକ୍ୟରୁ ଜଣାଯାଉଛି? ଅପସନ୍ କ'ଣ ରହିଛି ନା ଅଯଥା ଦୋଷ ଦେଖାଇବା, ଜିରା ଆଣି ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ବାଛିବା, ଜିରା ଆଣି ଶିରା ବାଛି ବାହାର କରିବା, ଜିରାର ଶିରାକୁ ଖୋଜିବା। ତ ଆନ୍ସରଟି କ'ଣ ହେବ ନା ଜିରାରୁ ଶିରା କାଢ଼ିବା ତାଙ୍କର ଅଭ୍ୟାସ, ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଅଯଥା ଦୋଷ ଦେଖାଇବା। ଆନ୍ସର ହେବ ଅପସନ୍ ଏ ଅଯଥା ଦୋଷ ଦେଖାଇବା। ନେକ୍ସଟ 27 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ପିଲାଟା ଏପରି ଯେ ସେ ଯାହା କହିବ ତାହା କରିବ। ତ ପ୍ରଶ୍ନଟି କ'ଣ ରହିଛି ନା ପିଲାଟା ଏପରି ଯେ ଯାହା କହିବ ତାହା କରିବ, ଏହାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଅପସନ୍ କ'ଣ ରହିଛି ନା ଜିଦଖୋର, ନଛୋଡ଼ ବନ୍ଧା, ଜିଦିଆ, ବିଗିଡା। ତ ଆନ୍ସରଟି କ'ଣ ହେବ? ଆନ୍ସରଟି ହେବ ହେଉଛି ନଛୋଡ଼ ବନ୍ଧା। ତ ଆନ୍ସର ହେବ ଅପସନ୍ ବି ନଛୋଡ଼ ବନ୍ଧା। ବୁଝା ପଇଲା। ଏବେ ଆମେ ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଦେଖିପାରୁଥିବେ 28 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ଏ କାର୍ଯ୍ୟଟି କରିବା ତୁମ ପକ୍ଷରେ ଡ୍ୟାସ୍ ପାଠ। ଅପସନ୍ କ'ଣ ରହିଛି ନା ଟଙ୍କା କର ପାଠ, କଡ଼ା କର ପାଠ, କାଠି କର ପାଠ, ପଇସା କର। ତ ଆନ୍ସରଟି କ'ଣ ହେବ ନା ଏ କାର୍ଯ୍ୟଟି କରିବା ତୁମ ପକ୍ଷରେ କାଠିକର ପାଠ। ଆନ୍ସର ହେବ ଅପସନ୍ ସି କାଠିକର ପାଠ। ନେକ୍ସଟ 29 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ତାକୁ ଆଉ କିଛି କହ ନାହିଁ ସେ ଭୟରେ ଡ୍ୟାସ। ଅପସନ୍ କ'ଣ ରହିଛି ନା କଳା କାଠ ପଡ଼ିଗଲାଣି, ଛାନିଆ ହେଲାଣି, ଶୁଖିଗଲାଣି, ଲାଜେଇ ଗଲାଣି। ତ ଆନ୍ସରଟି କ'ଣ ହେବ ନା ତାକୁ ଆଉ କିଛି କହ ନାହିଁ ସେ ଭୟରେ କଳା କାଠ ପଡ଼ିଗଲାଣି। ଆନ୍ସର ହେବ ଅପସନ୍ ଏ କଳା କାଠ ପଡ଼ିଗଲାଣି। ବୁଝା ପଇଲା। ଏବେ ଆମେ ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ ଆଲୋଚନା କରିବା। 30 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ସେ ମୋ ସମ୍ପତ୍ତି ଉପରେ ଡ୍ୟାସ। ଅପସନ୍ କ'ଣ ରହିଛି ନଜର କଲାଣି, ଦୃଷ୍ଟି ଦେଲାଣି, ଲୋଭ କଲାଣି, ଆଖି ପକେଇଲାଣି। ତ ଆନ୍ସରଟି କ'ଣ ହେବ? ସେ ମୋ ସମ୍ପତ୍ତି ଉପରେ ଆଖି ପକେଇଲାଣି। ଆନ୍ସରଟି ହେବ ଅପସନ୍ ଡି ଆଖି ପକେଇଲାଣି। ବୁଝା ପଇଲା। ଏବେ ଆମେ ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ ଆଲୋଚନା କରିବା। 31 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ତାକୁ ଠକିବା ସହଜ ନୁହେଁ ସେ ଡ୍ୟାସ ସବୁ ଦେଖିବ। ଅପସନ୍ କ'ଣ ରହିଛି ନା ଟିକିନିକି କରି, ଛୁଞ୍ଚି ମାଛି ପରୀକ୍ଷା କରି, ଖିନଭିନ କରି, ଅଡ଼ୁଆ ତଡ଼ୁଆ କରି। ଆନ୍ସରଟି କ'ଣ ହେବ? ତାକୁ ଠକିବା ସହଜ ନୁହେଁ ସେ ଛୁଞ୍ଚି ମାଛି ପରୀକ୍ଷା କରି ସବୁ ଦେଖିବ। ଆନ୍ସର ହେବ ଅପସନ୍ ବି ଛୁଞ୍ଚି ମାଛି ପରୀକ୍ଷା କରି। ବୁଝା ପଇଲା। ନେକ୍ସଟ 32 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ତା ବାପା ଚିରଦିନ ପାଇଁ ଡ୍ୟାସ। ଅପସନ୍ କ'ଣ ରହିଛି ରହିଗଲେ, କାନ ବୁଝିଲେ, ଆଖି ବୁଝିଲେ, ସମ୍ପତ୍ତି କଲେ। ଆନ୍ସରଟି କ'ଣ ହେବ? ତା ବାପା ଚିରଦିନ ପାଇଁ ଆଖି ବୁଝିଲେ। ଆନ୍ସର ହେବ ଅପସନ୍ ସି ଆଖି ବୁଝିଲେ। ନେକ୍ସଟ 33 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ସେ ତ ଡ୍ୟାସ ଆଜି ଅନର୍ଥ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି ତାକୁ କ'ଣ ଚିହ୍ନି ନାହିଁ? ଅପସନ୍ କ'ଣ ରହିଛି ଦୁଷ୍ଟ, ମହାଦୁଷ୍ଟ, ଅତି ଦୁଷ୍ଟ, ହୁଙ୍କା ଫିଟା। ଆନ୍ସରଟି କ'ଣ ହେବ? ସେ ତ ହୁଙ୍କା ଫିଟା ଆଜି ଅନର୍ଥ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି ତାକୁ କ'ଣ ଚିହ୍ନି ନାହିଁ? ଆନ୍ସରଟି ହେବ ଅପସନ୍ ଡି ହୁଙ୍କା ଫିଟା। ବୁଝା ପଇଲା। ଏବେ ଆମେ ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଦେଖିପାରୁଥିବେ 34 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ସେଇଟା ଗୋଟେ ଡ୍ୟାସ ତା ସହିତ ପିଲାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ ନାହିଁ। ଅପସନ୍ କ'ଣ ରହିଛି ନା କଣ୍ଟିଖିଆ, ବଣ ବିଛୁଆତି, ହଡ଼ବଡ଼ିଆ, ସତ୍ୟାନାସିଆ। ଆନ୍ସରଟି କ'ଣ ହେବ? ସେଇଟା ଗୋଟେ ବଣ ବିଛୁଆତି ତା ସହିତ ପିଲାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ ନାହିଁ। ଆନ୍ସର ହେବ ଅପସନ୍ ବି ବଣ ବିଛୁଆତି। 35 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ଡ୍ୟାସ ଧନ ମଣିଷକୁ ପ୍ରକୃତ ଶାନ୍ତି ଦିଏ। ଅପସନ୍ କ'ଣ ରହିଛି ଝାଳ ବୁହା, ଠକି ଆଣିଥିବା, ତଣ୍ଡି ଆଣିଥିବା,
उठेई आनिथिबा आंसरटी कौन हबो ना झाड़बुआ धन मनीष को प्रकृत शांति दिए आंसर हम ऑप्शन ए झाड़बुआ। नेक्स्ट 36 नंबर प्रश्न प्रकृत कथा न जानी डैश कहूछ काहींकी ऑप्शन टी रही अताड़ करी अनुमान करी ठासुकु मारी न देखी तो आंसर टी कौन हम ना प्रकृत कथा न जानी ठासुकु मारी कहूच काहींकी आंसर टी ऑप्शन सी ठासुकु मारी बुझा पइला। एबे आमे नेक्स्ट प्रश्न आलोचना करिबा 37 नंबर प्रश्न दयानिधि गोपाल बाबूंकर डैश बंधु ऑप्शन रही विश्वस्त अति विश्वासी प्रिय देह लगा तो आंसर टी कौन हम ना दयानिधि गोपाल बाबूंकर देह लगा बंधु आंसर हम ऑप्शन डी देह लगा। नेक्स्ट 38 नंबर प्रश्न सबु कथारू डैश ताहार गोटिए मंद अभ्यास ऑप्शन कौन रही ना कथा काढ़िबा क्षय काढ़िबा अर्थ काढ़िबा अनर्थ काढ़िबा तो आंसर टी कौन हम सबु कथारू क्षय काढ़िबा ताहार गोटे मंद अभ्यास आंसर हम ऑप्शन डी क्षय काढ़िबा। नेक्स्ट 39 नंबर प्रश्न तांकर डैश नीति तांक विफलतार कारण ऑप्शन कौन रही उत्तम हुंका फिटा चालबाजी विचारहीन तो आंसर टी कौन हम तांकर हुंका फिटा नीति तांक विफलतार कारण आंसर हम ऑप्शन बी हुंका फिटा बुझा पइला। एबे आमे नेक्स्ट प्रश्न आलोचना करिबा 40 नंबर प्रश्न पिला माननकु डैश उचित नुहे ऑप्शन कौन रही ना मुह देबा टंका देबा दंड देबा कथा देबा तो आंसर टी कौन हम पिला माननकु मुह देबा उचित नुहे आंसर हम ऑप्शन ए मुह देबा बुझा पइला। एबे आमे नेक्स्ट प्रश्न आलोचना करिबा 41 नंबर प्रश्न सीता कथा सुनी गीतार डैश हेला आउ जवाब कौन हेबो ऑप्शन कौन रही ना अकल गुडुम हृदकंप राग दुख तो आंसर टी कौन हम ना सीता कथा शुणी गीतार अकल गुडुम हेला आउ जवाब कौन दब अकल गुडुम अर्थ कौन ना बुद्धि बणा हेबा बुझा पइला आंसर टी हम ऑप्शन ए अकल गुडुम। नेक्स्ट 42 नंबर प्रश्न केउटी क्रियाहीन रूढ़ी एमानक मध्यरु केउटी क्रियाहीन रूढ़ी ऑप्शन कौन रही ना मुह देबा एक घर किया सुआ परी घुषिबा हाथ धरिबा तो आंसर टी कौन हम आंसर टी हम होची एमानक मध्यरु एक घर किया क्रियाहीन रूढ़ी आंसर हम ऑप्शन बी एक घर किया बुझा पइला। नेक्स्ट 43 नंबर प्रश्न केउटी तुलनात्मक रूढ़ी ऑप्शन कौन रही ना खुंटटारे ठिया हेबा तिलकु ताल करिबा सुकु सुकु हेबा दाउ साधिबा तो आंसर टी कौन हम ना एमानक मध्यरु खुंटटारे ठिया हेबा होची तुलनात्मक रूढ़ी आंसर हम ऑप्शन ए खुंटटारे ठिया हेबा। तो आपण मानक एठा जणी दउछि रूढ़ी होची तीन प्रकार प्रथमटी होची क्रियायुक्त रूढ़ी द्वितीयटी होची क्रियाहीन रूढ़ी तृतीयटी होची तुलनात्मक रूढ़ी। तो आपण मानक आम व्हाट्सएप ग्रुप रे ए तीनोटी रूढ़ीर किछिटा क्वेश्चन सेंड कर देबी आपण माने जानि परिबे केउटा क्रियायुक्त रूढ़ी केउटा क्रियाहीन रूढ़ी एवं केउटा तुलनात्मक रूढ़ी बुझा पइला आर नोट आपण माने आम व्हाट्सएप ग्रुप रे पाई परिबे तेनु समस्त पिला माने आम व्हाट्सएप ग्रुप रे जॉइन हो जांतु बुझा पइला। एबे आमे नेक्स्ट प्रश्न आलोचना करिबा देखि पारुथबे 44 नंबर प्रश्न लोक मुखरे जुग जुग धरी चाली आसुथिबा एवं विभिन्न परिस्थिति रे प्रयोग कर जाउथिबा विशेष उक्ति गुडी को कौन कुहा जाए अर्थात लोक मुखरे जुग जुग धरी चली आसुथिबा एवं विभिन्न परिस्थिति रे प्रयोग कर जाउथिबा विशेष उक्ति गुडी को कौन बोली कुहा जाए ऑप्शन रही प्रवाद रूढ़ी लोकवाणी केउटी नुहे तो आंसर टी कौन हम आंसर टी हम होची लोकवाणी ऑप्शन सी लोकवाणी। नेक्स्ट 45 नंबर प्रश्न लोकवाणी को आउ कौन कुहा जाए ऑप्शन कौन रही ना प्रवचन लोककथा लोकगीत लोक साहित्य तो आंसर टी कौन हम ना लोकवाणी को प्रवचन मध्य कुहा जाए आंसर हम ऑप्शन ए प्रवचन बुझा पइला। एबे आमे नेक्स्ट प्रश्न आलोचना करिबा देखि पारुथबे 46 नंबर प्रश्न माइट इज राइट इंग्राजी रो एही लोकवाणी टी ओडिया रे कौन बोली व्यवहार करा जाए ऑप्शन कौन रही ना बल अच्छी जार सबु किछि तार जोर जार मुलक तार आम गाँ नड़िया बल थिले गड़िया डेणारे जदि अच्छी बल सबु अधिकार एका तार
तो आपण मानकु जणे दउछि माइट इज राइट रो अर्थ हेउछि जोरजार मूल्यकतार आंसर टी अब ऑप्शन बी जोरजार मूल्यकतार। नेक्स्ट 47 नंबर प्रश्न सरगु पड़िला टेकाटे ता मुंडरे ठेकाटे एही लोकवाणीटी काहाकु लक्ष्य करी प्रचलित ऑप्शन कौन रही ना नड़िया आंब कुआपथर ताल तो आंसर टी कौन हम ना सरगु पड़िला टेकाटे ता मुंडरे ठेकाटे यार आंसर होउछि ताल आंसर टी हम ऑप्शन डी ताल बुझा पइला। एबे आमे नेक्स्ट प्रश्न आलोचना करिबा देखि पारुथबे 48 नंबर प्रश्न न पचारुणु उपरे पड़ी कथा कहिबा पई केउ लोकवाणी व्यवहार करा जाए ऑप्शन रही कखारु बड़ी उपरे पड़ी कथारु बड़ी उपरे पड़ी कजलपातिया भल लोकित आंसर टी कौन हम आपण माने कमेंट सेक्शन में कमेंट करिवे बुझा पइला। एबे आमे नेक्स्ट प्रश्न आलोचना करिबा 49 नंबर प्रश्न हाथ अलसे निशबंका एही प्रवचन कौन पाई कुहा जाए ऑप्शन कौन रही ना अलसुआ किछि करे नाही अलसुआर निश बंका होइथाए अलसुआ दुख पाए दुख पाउथिबा लोक अलसुआ आंसर टी कौन हम ना हाथ अलसे निश बंका यार अर्थ हेउछि अलसुआ दुख पाए बुझा पइला। एबे आमे नेक्स्ट एवं यार लास्ट प्रश्नटी आलोचना करिबा 50 नंबर प्रश्न कष्ट कले कृष्ण मिले एही लोकवाणीटी केउ अर्थरे प्रकाश करा जाए आंसर टी कौन साधना ही सिद्धिर मूल कष्टकर एवं कृष्ण को पाओ दुख कले सुख मिलिबो श्रम कले सुफल मिलिबो तो आंसर टी कौन हम ना कष्ट कले कृष्ण मिले यार अर्थ हेउछि साधना ही सिद्धिर मूल आंसर हम ऑप्शन ए साधना ही सिद्धिर मूल। 51 नंबर प्रश्न उड़ीगला चढ़ईर परगणिबा यह केउ अर्थरे व्यवहृत अर्थात उड़ीगला चढ़ईर परगणिबा अर्थ कौन ऑप्शन कौन रही ना अति ज्ञानी चालाक अति बुद्धिमान चढ़ई विद्या प्रवीण तो आंसर टी कौन हम ना उड़ीगला चढ़ईर परगणिबा अर्थ हेउछि अति बुद्धिमान आंसर टी हम ऑप्शन सी अति बुद्धिमान बुझा पइला। नेक्स्ट 52 नंबर प्रश्न कूपमंडूक एही रूढ़ीटी केउ अर्थरे व्यवहृत करा जाए अर्थात कूपमंडूक ए रूढ़ीर अर्थ कौन ऑप्शन कौन रही ना कुअर बेंग गाँ गहलीर लोक मफसलिया संकुचित परिवेश रहुथिबा व्यक्ति तो आंसर टी कौन हम ना कूपमंडूक ए रूढ़ीर अर्थ हेउछि संकुचित परिवेश रहुथिबा व्यक्ति आंसर हम ऑप्शन डी संकुचित परिवेश रहुथिबा व्यक्ति बुझा पइला। एबे आमे नेक्स्ट प्रश्न आलोचना करिबा देखि पारथुबे 53 नंबर प्रश्न तुलसी दुई पत्ररु बासे बिछुआती दुई पत्ररु कुंडेई हुए यह केउ अर्थ को प्रकाश करे अर्थात तुलसी दुई पत्ररु बासे बिछुआती दुई पत्ररु कुंडेई हुए यार अर्थ कौन ऑप्शन कौन रही ना तुलसी परी बासना युक्त हुए बिछुआती परी कुंडेई बा गुण शिख प्रकृत गुण प्राथमिकता अवस्थारू जना जाए केउंटी नुहे तो आंसर टी कौन हम ना तुलसी दुई पत्ररु बासे बिछुआती दुई पत्ररु कुंडाई हुए यार अर्थ हेउछि प्रकृत गुण प्राथमिक अवस्थारू जना जाए आंसर टी हम ऑप्शन सी प्रकृत गुण प्राथमिकता अवस्थारू जना जाए बुझा पइला। नेक्स्ट 54 नंबर प्रश्न ढोके पी दंडे जी केउ अर्थरे व्यवहृत अर्थात ढोके पी दंडे जी यार अर्थ कौन ऑप्शन कौन रही ना ढोके पी रहिबा दंडे जीवा पाई ढोके मात्र दरकार ढोके पी संतुष्ट हेबा कष्टे मष्टे चलिबा तो आपण मानकु जणे दउची ढोके पी दंडे जीवा यार अर्थ हेउची कष्टे मष्टे चलिबा आंसर हम ऑप्शन डी कष्टे मष्टे चलिबा बुझा पइला। एबे आमे नेक्स्ट प्रश्न आलोचना करिबा 55 नंबर प्रश्न घुसुरी को पाचिला कदली केउ अर्थरे व्यवहृत अर्थात घुसुरी को पाचिला कदली यार अर्थ कौन ऑप्शन कौन रही ना अयोग्य व्यक्ति पाई उन्नत परिचर्या घुसुरी को कदली भल लगे घुसुरी की कदली देबा कदली घुसुरी पाई भल खाद्य आंसर टी कौन हम ना घुसुरी को पाचिला कदली देबा यार अर्थ हेउछि अयोग्य व्यक्ति पाई उन्नत परिचर्या आंसर टी हम ऑप्शन ए अयोग्य व्यक्ति पाई उन्नत परिचर्या। नेक्स्ट 56 नंबर प्रश्न पेट पोषे
ନାହିଁ ଦୋଷ ଏହା କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ କୁହାଯାଏ? ଅର୍ଥାତ ପେଟ ପୋଷେ ନାହିଁ ଦୋଷ ଏହି ରୂଢ଼ିଟି କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ କୁହାଯାଏ? ଅପସନ କ'ଣ ରହିଛି ନା ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ କୌଣସି ବୃତ୍ତି କରାଯାଇପାରେ। ପେଟ ପୋଷିବା ଦୋଷାବହ ନୁହେଁ। ପେଟ ପୋଷିବା ଦୋଷଠାରୁ ବଡ଼। ଦୋଷ ପେଟ ପୋଷିବା ଠାରୁ ବଡ଼। ତ ଆନ୍ସରଟି କ'ଣ ହେବ ନା ପେଟ ପୋଷେ ନାହିଁ ଦୋଷ ଏହାକୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ କୌଣସି ବୃତ୍ତି କରାଯାଇପାରେ ସେହି ପରିସ୍ଥିତିରେ କୁହାଯାଏ। ବୁଝା ପଡ଼ିଲା? ଆନ୍ସରଟି କ'ଣ ହେବ ନା ଅପସନ ଏ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ କୌଣସି ବୃତ୍ତି କରାଯାଇପାରେ। ବୁଝା ପଡ଼ିଲା? ଏବେ ଆମେ ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଦେଖିପାରୁଥିବେ 57 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, କୌଣସି ଲୋକ ନିଜ ଅଞ୍ଚଳରେ ସମ୍ମାନ ନ ପାଇବା ଏହି ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରୁଥିବା ଲୋକବାଣୀଟି କ'ଣ? ଅର୍ଥାତ କୌଣସି ଲୋକ ନିଜ ଅଞ୍ଚଳରେ ସମ୍ମାନ ନ ପାଇବା ଏହି ଲୋକବାଣୀର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଅପସନ କ'ଣ ରହିଛି ନା ଖଣ୍ଡା ଧାରରେ ବାଟ ଚାଲିବା, ଖାଇବା ପତ୍ରରେ ଧୂଳି ଦେବା, ଗାଁ କନିଆ ସିଙ୍ଗାଣି ନାକି, କେଉଁ ଗାଈର ଗୋବର। ତ ଆନ୍ସରଟି କ'ଣ ହେବ ନା ଯେକୌଣସି ଲୋକ ନିଜ ଅଞ୍ଚଳରେ ସମ୍ମାନ ନ ପାଇବା ଏହି ଲୋକବାଣୀର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଗାଁ କନିଆ ସିଙ୍ଗାଣି ନାକି। ତ ଆନ୍ସରଟି ହେବ ଅପସନ ସି ଗାଁ କନିଆ ସିଙ୍ଗାଣି ନାକି। ବୁଝା ପଡ଼ିଲା? ଏବେ ଆମେ ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା। ଦେଖିପାରୁଥିବେ 58 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ଅନାଧିକାର ଚର୍ଚ୍ଚା ଏହି ଅର୍ଥ ବୁଝାଉଥିବା ଲୋକବାଣୀଟି କ'ଣ? ଅର୍ଥାତ ଅନାଧିକାର ଚର୍ଚ୍ଚା ଏହି ଲୋକବାଣୀର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଅପସନ କ'ଣ ରହିଛି ନା ଅଠା କାଠିରେ ପଡ଼ିବା, ଅଣ୍ଟି ଛୁରୀ ତଣ୍ଟି କାଟେ, ଅଦା ବେପାରୀର ଜାହାଜ ମୂଲ, ଅଳ୍ପ ବିଦ୍ୟା ଭୟଙ୍କରୀ। ତ ଆନ୍ସରଟି କ'ଣ ହେବ ନା ଅନାଧିକାର ଚର୍ଚ୍ଚା ଏହି ଲୋକବାଣୀର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଅଦା ବେପାରୀ ଜାହାଜ ମୂଲ। ଆନ୍ସର ହେବ ଅପସନ ସି ଅଦା ବେପାରୀ ଜାହାଜ ମୂଲ। ଏବେ ଆମେ ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା। ଦେଖିପାରୁଥିବେ 59 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ବାଲ୍ୟକାଳରୁ ସୁଗୁଣ ଜଣାପଡ଼ିବା ଏହି ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରୁଥିବା ଲୋକବାଣୀଟି କେଉଁଟି? ଅର୍ଥାତ ବାଲ୍ୟକାଳରୁ ସୁଗୁଣ ଜଣାପଡ଼ିବା ଏହାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଅପସନ କ'ଣ ରହିଛି ନା ତୁଳସୀ ଦୁଇ ପତ୍ରରୁ ବାସେ, ଓଳିଆରୁ ପଡ଼ି ଗଜା, ଆକାଶ କଇଁଆ, ଚିଲିକା ମାଛ, କଷ୍ଟ କଲେ କୃଷ୍ଣ ମିଳେ। ତ ଆନ୍ସରଟି କ'ଣ ହେବ? ବାଲ୍ୟକାଳରୁ ସୁଗୁଣ ଜଣାପଡ଼ିବା ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ତୁଳସୀ ଦୁଇ ପତ୍ରରୁ ବାସେ। ଆନ୍ସର ହେବ ଅପସନ ଏ ତୁଳସୀ ଦୁଇ ପତ୍ରରୁ ବାସେ। ନେକ୍ସଟ 60 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ଅଠା କାଠିରେ ପଡ଼ିବା ଏ ଲୋକବାଣୀଟିର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଅର୍ଥାତ ଅଠା କାଠିରେ ପଡ଼ିବା ଏହି ଲୋକବାଣୀର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଏହି ଲୋକବାଣୀର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିବା। ଆନ୍ସର ହେବ ଅପସନ ବି ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିବା। ବୁଝା ପଡ଼ିଲା? ଏବେ ଆମେ ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ ଆଲୋଚନା କରିବା। 61 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ଓଧ ସାଙ୍ଗରେ ବଣ ବୁହା ବାଇ ଏହି ଲୋକବାଣୀଟିର ଅର୍ଥ ହେଲା। ଅର୍ଥାତ ଓଧ ସାଙ୍ଗରେ ବଣ ବୁହା ବାଇ ଏହାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଅପସନ କ'ଣ ରହିଛି ନା ଅତି ବୁଦ୍ଧିଆ, ସମର୍ଥ ଲୋକ ସହିତ ଅସମର୍ଥ ଲୋକ ବାଉଳା ହେବା, ଅସମ୍ଭବ କଥା କଳ୍ପନା କରିବା, ବିପଦକୁ ନିଜେ ନିଜେ ଡାକି ଆଣିବା। ଅର୍ଥାତ ଏହାର ଆନ୍ସରଟି କ'ଣ ହେବ? ଓଧ ସାଙ୍ଗରେ ବଣବୁହା ବାଇ ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସମର୍ଥ ଲୋକ ସହିତ ଅସମର୍ଥ ଲୋକ ବାଉଳା ହେବା। ଆନ୍ସର ହେବ ଅପସନ ବି ସମର୍ଥ ଲୋକ ସହିତ ଅସମର୍ଥ ଲୋକ ବାଉଳା ହେବା। ବୁଝା ପଡ଼ିଲା? ଏବେ ଆମେ ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ ଆଲୋଚନା କରିବା। 62 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ଅଳସୁଆର ବାରବାଟୀ ଚାଷ ଏହି ଲୋକବାଣୀଟିର ଅର୍ଥ କେଉଁଟି? ଅର୍ଥାତ ଅଳସୁଆର ବାରବାଟୀ ଚାଷ ଏହି ଲୋକବାଣୀଟିର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଅପସନ କ'ଣ ରହିଛି? ମୂର୍ଖ ଆଗରେ ତତ୍ତ୍ୱ କଥା କହିବା, ଅଳସୁଆ ଲୋକର ବୃଥା ଆସ୍ଫାଳନ, ଅନାଧିକାର ଚର୍ଚ୍ଚା, ଅଧିକ ମିଳାମିଶାରେ ସମ୍ମାନ ହ୍ରାସ ପାଇବା। ତ ଆନ୍ସରଟି କ'ଣ ହେବ ନା ଅଳସୁଆର ବାରବାଟୀ ଚାଷ ଏହି ଲୋକବାଣୀର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଅଳସୁଆ ଲୋକର ବୃଥା ଆସ୍ଫାଳନ। ଆନ୍ସରଟି ହେବ ଅପସନ ବି ଅଳସୁଆ ଲୋକର ବୃଥା ଆସ୍ଫାଳନ। ନେକ୍ସଟ ଆମେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଆଗରେ 63 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ଖଣ୍ଡାଧାରରେ ଚାଲିବା ଏ ଲୋକବାଣୀଟିର ଅର୍ଥ କେଉଁଟି? ଅର୍ଥାତ ଖଣ୍ଡାଧାରରେ ଚାଲିବା ଏହି ଲୋକବାଣୀର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଅପସନ କ'ଣ ରହିଛି ନା ଖଣ୍ଡାର ଧାର ଉପରେ ଚାଲିବା, ଖୁବ୍ ସତର୍କତାର ସହିତ ନିୟମ ମାନି କାମ କରିବା, ଜଣଙ୍କର ଲାଭ ବେଳେ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କର କ୍ଷତି, ନିକଟତର ବ୍ୟକ୍ତି ଅନ୍ୟର ଇଙ୍ଗିତ ବୁଝିବା।
अर्थात खंडाधारे बाट चलिबा यार अर्थ हेउची खूब सतर्कता सहित नियम मानि काम करिबा। आंसर हम ऑप्शन बी खूब सतर्कता सहित नियम मानि काम करिबा। बुझा पइला। एबे आमे नेक्स्ट प्रश्न देखिबा। देखि पारुथुबे 64 नंबर प्रश्न आगुआ लोक उपरे दायित्व ओ विपद थाए एही अर्थ प्रकाश करुथिबा लोकवाणीटी केउंटी। अर्थात आगुआ लोक उपरे दायित्व विपद थाए एही अर्थ प्रकाश करुथिबा लोकवाणीटी केउंटी हबो। ऑप्शन कोन रहिछि ना चोर मन चोर, गंठी रे, डेंगा मुंडरे, ठेंगा, चके गले 12 हाथ, आ बलद मते बिंधी। तो आंसर टी कोन हबो ना आगुआ लोक उपरे दायित्व विपद थाए यार अर्थ हेउची डेंगा मुंडरे ठेंगा। तो आंसर टी कोन हबो ऑप्शन बी डेंगा मुंडरे ठेंगा। बुझा पइला। एबे आमे नेक्स्ट प्रश्न आलोचना करिबा। 65 नंबर प्रश्न अल्प धन विकल मन एही लोकवाणीटीर अर्थ कौन। अर्थात अल्प धन विकल मन एही लोकवाणीटीर अर्थ कौन हबो। ऑप्शन कौन रही क्षुद्र मध्यरे भयंकरता, दरिद्र लोकर चिंता, अल्प धन को नहीं भाविबा अति सामान्य। तो आंसर टी कौन हबो ना अल्प धन विकल मन एही लोकवाणीटीर अर्थ हेउची दरिद्र लोकर चिंता। आंसर हबो ऑप्शन बी दरिद्र लोकर चिंता। बुझा पइला। एबे आमे नेक्स्ट प्रश्न आलोचना करिबा। 66 नंबर प्रश्न आत्मीय लोक शत्रुता आचरण करिबा एही अर्थ प्रकाश करुथिबा लोकवाणीटी कौन। अर्थात आत्मीय लोक शत्रुता आचरण करिबा यार अर्थ प्रकाश करुथिबा लोकवाणीटी केउंटी हबो। ऑप्शन रहिछि छोट सापर बड़ विष, खंडा धारे चलिबा, अंटी छुरी तंटी काटे, डेंगा मुंडरे ठेंगा। तो आंसर टी कौन हबो ना आत्मीय लोक शत्रुता आचरण करिबा यार अर्थ हेउची अंटी छुरी तंटी काटे। आंसर हबो ऑप्शन सी अंटी छुरी तंटी काटे। नेक्स्ट 67 नंबर प्रश्न बिराड़ी छिंकिबा एही रूढ़ीटीर अर्थ कौन। अर्थात बिराड़ी छिंकिबा एही रूढ़ीटीर अर्थ कौन हेबो। ऑप्शन कौन रहिछि ना काम न हेबा, कार्य आरंभ न करिबा, अनुकूल, बिगिड़ी जिबा, भूल करि बसिबा। आपण मानकु जणे दउछि बिराड़ी छिंकिबा ए रूढ़ीटीर अर्थ हेउछि अनुकूल बिगिड़ी जिबा। आंसर हबो ऑप्शन सी अनुकूल बिगिड़ी जिबा। बुझा पइला। एबे आमे नेक्स्ट प्रश्न आलोचना करिबा। आपण माने स्क्रीन आगे देखि पारथुबे 68 नंबर प्रश्न छाती पत्थर करिबा रूढ़ीटीर अर्थ केउंटी। अर्थात छाती पत्थर करिबा ए रूढ़ीटीर अर्थ कोन हेबो। ऑप्शन कोन रहिछि ना भय करिबा, धैर्य धरिबा, आशंका करिबा, अन्यर आश्रय नेबा। तो आंसर टी कोन हेबो छाती पत्थर करिबा ए रूढ़ीर अर्थ हेउची धैर्य धरिबा। आंसर हबो ऑप्शन बी धैर्य धरिबा। नेक्स्ट 69 नंबर प्रश्न विपद न आसुनु छानिया हेबा एही अर्थ बुझाउथिबा रूढ़ीटी केउंटी। अर्थात विपद न आसुनु छानिया हेबा एही अर्थ प्रकाश करुथिबा रूढ़ीटी केउंटी हबो। ऑप्शन कोन रहिछि ना बाकु बता, कुहुड़ी पहरिबा, नई न देखुणु, लंगड़ा, कलाकाठ पड़िबा। तो आंसर टी कौन हबो विपद न आसुनु छानिया हेबा यार अर्थ हेउची नई न देखुणु लंगड़ा। आंसर टी हबो ऑप्शन सी नई न देखुणु लंगड़ा। बुझा पइला। एबे हमें नेक्स्ट प्रश्न आलोचना करिबा। देखि पारथुबे आपण माने स्क्रीन आगरे 70 नंबर प्रश्न अति परिचय गौरव नष्ट एही लोकवाणीटीर अर्थ लेख। अर्थात अति परिचय गौरव नष्ट ए लोकवाणीटीर अर्थ कौन हेबो। ऑप्शन कौन रहिछि ना अधिक मिलामिशारे सम्मान ह्रास पाई, चिन्हा परिचय क्षति करे, चिन्हा परिचय रहिले काम हुए ना, चिन्हा देले गौरव नष्ट हुए। तो आंसर टी कौन हबो ना अति परिचय गौरव नष्ट एही लोकवाणीटीर अर्थ हेउची अधिक मिलामिशारे सम्मान ह्रास पाए। आंसर हबो ऑप्शन ए अधिक मिलामिशारे सम्मान ह्रास पाए। बुझा पइला। एबे हमें नेक्स्ट प्रश्न देखिबा। देखि पारुथुबे एबे हमें नेक्स्ट प्रश्न देखिबा। आपण माने स्क्रीन आगे देखि पारुथुबे 71 नंबर प्रश्न अध्यावसाय सफलतार चाबिकाठी एही अर्थ प्रकाश करुथिबा लोकवाणीटी केउंटी। अर्थात अध्यावसाय सफलतार चाबिकाठी एही अर्थ प्रकाश करुथिबा लोकवाणीटी केउंटी हबो। ऑप्शन कोन रहिछि ना कंकड़ा को गोली पानी सुआए,
ଆଖୁ କିଆରୀରେ ପଶିବା, ଯତ୍ନ କଲେ ରତ୍ନ ମିଳେ, ଧୀର ପାଣି ପଥର କାଟେ। ଆନ୍ସରଟି କ'ଣ ହେବ ନା ଅଧ୍ୟାବସାୟ ସଫଳତାର ଚାବିକାଠି। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯତ୍ନ କଲେ ରତ୍ନ ମିଳେ। ଆନ୍ସର ହେବ ଅପସନ ସି, ଯତ୍ନ କଲେ ରତ୍ନ ମିଳେ। ନେକ୍ସଟ 72 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ଅଲଣା କଥା ଏହି ରୂଢ଼ିଟିର ଅର୍ଥ କେଉଁଟି? ଅର୍ଥାତ ଅଲଣା କଥା ଏହି ରୂଢ଼ିଟିର ଅର୍ଥ କ'ଣ ହେବ? ଅପସନ କ'ଣ ରହିଛି ନା ମିଛ କଥା, ମୂଲ୍ୟହୀନ କଥା, ଠକ କଥା, ଅଦେଖା କଥା। ଆନ୍ସରଟି କ'ଣ ହେବ ନା ଅଲଣା କଥା ଅର୍ଥ ହେଉଛି ମୂଲ୍ୟହୀନ କଥା। ଆନ୍ସର ହେବ ଅପସନ ବି, ମୂଲ୍ୟହୀନ କଥା। ବୁଝା ପଇଲା। ଏବେ ଆମେ ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ ଆଲୋଚନା କରିବା। 73 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ଅନର୍ଥର ମୂଳ ଏହି ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରୁଥିବା ରୂଢ଼ିଟି କେଉଁଟି? ଅର୍ଥାତ ଅନର୍ଥର ମୂଳ ଏହାର ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରୁଥିବା ରୂଢ଼ିଟି କେଉଁଟି ହେବ? ଅପସନ ରହିଛି ମୁହଁ ଦେବା, ଦାଉ ସାଧିବା, ନାଟର ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ, ଚିତା କାଟିବା। ତ ଆନ୍ସରଟି କ'ଣ ହେବ ନା ଅନର୍ଥର ମୂଳ ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ନାଟର ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ। ଆନ୍ସର ହେବ ଅପସନ ସି, ନାଟର ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ। ନେକ୍ସଟ 74 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, କୌଶଳରେ ଆୟତ୍ତ କରିବା ଏହି ଅର୍ଥ ବୁଝାଉଥିବା ରୂଢ଼ିଟି କେଉଁଟି? ଅର୍ଥାତ କୌଶଳରେ ଆୟତ୍ତ କରିବା ଏହାର ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରୁଥିବା ରୂଢ଼ିଟି କେଉଁଟି ହେବ? ଅପସନଟି କ'ଣ ରହିଛି ନା ହାତ ଗୋଡ଼ ଧରିବା, ହାତ ପାଇବା, ଆଖି ପାଇବା, ହାତ କରିବା। ତ ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେବ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଦେଉଛି କୌଶଳରେ ଆୟତ୍ତ କରିବା ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ହାତ କରିବା। ଆନ୍ସର ହେବ ଅପସନ ଡି, ହାତ କରିବା। ବୁଝା ପଇଲା। ଏବେ ଆମେ ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଆଗରେ 75 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ଗୋବର ଗଣେଶ ରୂଢ଼ିଟିର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଅର୍ଥାତ ଗୋବର ଗଣେଶ ରୂଢ଼ିଟିର ଅର୍ଥ କ'ଣ ହେବ? ଅପସନ କ'ଣ ରହିଛି ନା ମୂଲ୍ୟହୀନ କଥା, କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ, ନିର୍ବୋଧ, ବୃଥା ସ୍ୱପ୍ନ। ଆନ୍ସରଟି କ'ଣ ହେବ ନା ଗୋବର ଗଣେଶ ଏହି ରୂଢ଼ିଟିର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ନିର୍ବୋଧ। ଆନ୍ସର ହେବ ଅପସନ ସି, ନିର୍ବୋଧ। ବୁଝା ପଇଲା। ନେକ୍ସଟ 76 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ଅଦା ବେପାରୀର ଜାହାଜ ମୂଲ ଏହି ଲୋକବାଣୀଟିର ଅର୍ଥ କେଉଁଟି? ଅର୍ଥାତ ଅଦା ବେପାରୀର ଜାହାଜ ମୂଲ ଏହି ଲୋକବାଣୀଟିର ଅର୍ଥ କ'ଣ ହେବ? ଅପସନ କ'ଣ ରହିଛି ନା ଅଧିକ କହିବା, ଅନାଧିକାର ଚର୍ଚ୍ଚା, ବହୁତ ଗପିବା, ଅଧିକାର କରିବା। ଆନ୍ସରଟି କ'ଣ ହେବ ନା ଅଦା ବେପାରୀର ଜାହାଜ ମୂଲ ଏହି ଲୋକବାଣୀଟିର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଅନାଧିକାର ଚର୍ଚ୍ଚା। ଆନ୍ସର ହେବ ଅପସନ ବି, ଅନାଧିକାର ଚର୍ଚ୍ଚା। ବୁଝା ପଇଲା। ଏବେ ଆମେ ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଦେଖିପାରୁଥିବେ 77 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ଉପଯୁକ୍ତ ରୂଢ଼ି ବ୍ୟବହାର କରି ଶୂନ୍ୟ ସ୍ଥାନ ପୂରଣ କର। ତାକୁ ଆଉ କିଛି କୁହ ନାହିଁ, ସେ ଭୟରେ ଡ୍ୟାସ ପଡ଼ିଗଲାଣି। ଏଇଭଳିଆ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆମେ ପୂର୍ବ କ୍ଲାସରେ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିଛେ। ଅପସନ କ'ଣ ରହିଛି ନା ଢିଙ୍କି ପରି, ଗଡ଼ ପରି, ଜୋକ ପରି, କଳା କାଠ। ତ ଆନ୍ସରଟି କ'ଣ ହେବ? ତାକୁ ଆଉ କିଛି କୁହ ନାହିଁ, ସେ ଭୟରେ କଳା କାଠ ପଡ଼ିଗଲାଣି। ଆନ୍ସର ହେବ ଅପସନ ଡି, କଳା କାଠ। ନେକ୍ସଟ 78 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ଚିତା କାଟିବା ଏହା କି ପ୍ରକାର ରୂଢ଼ି? ଅର୍ଥାତ ଚିତା କାଟିବା ଏହା କି ପ୍ରକାର ରୂଢ଼ି? ଅପସନ କ'ଣ ରହିଛି ନା କ୍ରିୟାହୀନ ରୂଢ଼ି, ତୁଳାତ୍ମକ ରୂଢ଼ି, ଉପମାଯୁକ୍ତ ରୂଢ଼ି, କ୍ରିୟାଯୁକ୍ତ ରୂଢ଼ି। ତ ଆନ୍ସରଟି କ'ଣ ହେବ ନା ଚିତା କାଟିବା ହେଉଛି କ୍ରିୟାଯୁକ୍ତ ରୂଢ଼ି। ଆନ୍ସର ହେବ ଅପସନ ଡି, ଚିତା କାଟିବା। ବୁଝା ପଇଲା। ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଆମ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଗ୍ରୁପରେ ଜଏନ୍ ହେଲେ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ କ୍ରିୟାଯୁକ୍ତ ରୂଢ଼ି, କ୍ରିୟାହୀନ ରୂଢ଼ି ଏବଂ ତୁଳନାତ୍ମକ ରୂଢ଼ିର କିଛି ଗୁଡ଼ିଏ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଛାଡ଼ିଦେବି। ଆପଣମାନେ ନିଜେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିନେବେ, ପଢ଼ିନେବେ। ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରିବେ କେଉଁଟା କ୍ରିୟାଯୁକ୍ତ ରୂଢ଼ି, କେଉଁଟା କ୍ରିୟାହୀନ ରୂଢ଼ି ଏବଂ କେଉଁଟା ତୁଳନାତ୍ମକ ରୂଢ଼ି। ବୁଝା ପଇଲା। ଏବେ ଆମେ ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଦେଖିପାରୁଥିବେ 79 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ତୁଣ୍ଡବାଇଦ ସହର୍ଷ କୋଷ ଏହି ଲୋକବାଣୀଟିର ଅର୍ଥ ଲେଖ। ଅର୍ଥାତ ତୁଣ୍ଡବାଇଦ ସହର୍ଷ କୋଷ ଏହି ଲୋକବାଣୀଟିର ଅର୍ଥ କ'ଣ ହେବ? ଅପସନ କ'ଣ ରହିଛି ନା ଲୋକ ମୁଖରେ କଥା ବହୁ ଦୂର ପ୍ରସରି ଯାଏ, ହଜାର ହଜାର କୋଷକୁ କଥା ଚାଲିଯିବା, ବହୁ ଦୂରକୁ ବାଦ୍ୟ ଶବ୍ଦ ଶୁଣାଯିବା, ସବୁଆଡ଼କୁ ଶବ୍ଦ ଶୁଭିବା। ତ ଆନ୍ସରଟି କ'ଣ ହେବ ନା ତୁଣ୍ଡବାଇଦ ସହର୍ଷ କୋଷ ଏହି ଲୋକବାଣୀଟିର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଲୋକ ମୁଖରେ କଥା ବହୁ ଦୂର ପ୍ରସରି ଯାଏ। ଆନ୍ସରଟି ହେବ ଅପସନ ଏ, ଲୋକ ମୁଖରେ କଥା ବହୁ ଦୂର ପ୍ରସରି ଯାଏ। ବୁଝା ପଇଲା। ଏବେ ଆମେ ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ ଆଲୋଚନା କରିବା। 80 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି, ସବୁ ସ୍ଥାନରେ ପରିସ୍ଥିତି ସହିତ ଖାପ ଖୁଆଇ ଚଳିବା ଏହି ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରୁଥିବା ଲୋକବାଣୀଟି କେଉଁଟି? ଅର୍ଥାତ ସବୁ ସ୍ଥାନରେ ପରିସ୍ଥିତି ସହିତ ଖାପ ଖୁଆଇ ଚଳିବା
ଏହି ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରୁଥିବା ଲୋକବାଣୀଟି କେଉଁଠି ହେବ? ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର କହିଦେଉଛି। ଆନ୍ସରଟି ହେବ ଅପସନ୍ ବି, ଯେ ଦେଶେ ଯାଇ ସେ ଫଳ ଖାଇ। ବୁଝା ପଇଲା। ଏବେ ଆମେ ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଦେଖିପାରୁଥିବେ 81 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ଅରଣ୍ୟ ରୋଦନ ଏହି ରୂଢ଼ିଟିର ଅର୍ଥ କେଉଁଠି? ଅରଣ୍ୟ ରୋଦନର ଅର୍ଥ କ'ଣ ହେବ? ଅପସନ୍ କ'ଣ ରହିଛି ନା ବଣରେ କାନ୍ଦିବା, ଅଯଥା କାନ୍ଦ, ନିଷ୍ଫଳ ପ୍ରାର୍ଥନା, ମିଛରେ କାନ୍ଦିବା। ତ ଆନ୍ସରଟି କ'ଣ ହେବ ନା ଅରଣ୍ୟ ରୋଦନ ଅର୍ଥ ବୃଥା ପ୍ରାର୍ଥନା, ଯୋଉଟାକୁ କହୁଛେ ଆମେ ନିଷ୍ଫଳ ପ୍ରାର୍ଥନା ବୋଲି। ଆନ୍ସର ହେବ ଅପସନ୍ ସି, ଅରଣ୍ୟ ରୋଦନ ଅର୍ଥ ନିଷ୍ଫଳ ପ୍ରାର୍ଥନା ଅର୍ଥାତ ବୃଥା ପ୍ରାର୍ଥନା। ବୁଝା ପଇଲା। ଏବେ ଆମେ ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଦେଖିପାରୁଥିବେ 82 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ବାଘ ଘରେ ମିରିଗ ନାଟ ଏହି ରୂଢ଼ିଟିର ଅର୍ଥ କେଉଁଠି? ଅର୍ଥାତ ବାଘ ଘରେ ମିରିଗ ନାଟ ଏହି ରୂଢ଼ିଟିର ଅର୍ଥ କ'ଣ ହେବ? ଅପସନ୍ କ'ଣ ରହିଛି ନା ଭୁଲ କାର୍ଯ୍ୟ, ମୁରବୀ ଶୂନ୍ୟ, ନିର୍ଭୀକତା, ସାହସିକତା, କାହାରିକୁ ସମ୍ମାନ ନ ଦେବା। ତ ଆନ୍ସରଟି କ'ଣ ହେବ ନା ବାଘ ଘରେ ମିରିଗ ନାଟ ଏହି ରୂଢ଼ିଟିର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ମୁରବୀ ଶୂନ୍ୟ, ନିର୍ଭୀକତା। ଆନ୍ସର ହେବ ଅପସନ୍ ବି, ମୁରବୀ ଶୂନ୍ୟ, ନିର୍ଭୀକତା। ବୁଝା ପଇଲା। ଏବେ ଆମେ ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା। ଦେଖିପାରୁଥିବେ 83 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ସୁବିଧା ମିଳିବା ଏହି ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରୁଥିବା ରୂଢ଼ିଟି କେଉଁଠି? ଅର୍ଥାତ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ସୁବିଧା ମିଳିବା ଏହି ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରୁଥିବା ରୂଢ଼ିଟି କେଉଁଠି ହେବ? ଅପସନ୍ କ'ଣ ରହିଛି ନା ହାତ କରିବା, ବିରାଡ଼ି କପାଳକୁ ଶିଖା ଛିଡ଼ିବା, ଛାତିକି ପଥର କରିବା, କପାଳ ଖୋଲିବା। ତ ଆନ୍ସରଟି କ'ଣ ହେବ ନା ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ସୁବିଧା ମିଳିବା ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ବିରାଡ଼ି କପାଳକୁ ଶିଖା ଛିଡ଼ିବା। ଆନ୍ସର ହେବ ଅପସନ୍ ବି, ବିରାଡ଼ି କପାଳକୁ ଶିଖା ଛିଡ଼ିବା। ବୁଝା ପଇଲା। ଏବେ ଆମେ ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା। 84 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ଜୋରଜାର ମୁଲକ ତାର ଏହି ଲୋକବାଣୀଟିର ଅର୍ଥ କେଉଁଠି? ଅର୍ଥାତ ଜୋରଜାର ମୁଲକ ତାର ଏହି ଲୋକବାଣୀଟିର ଅର୍ଥ କ'ଣ ହେବ? ଅପସନ୍ କ'ଣ ରହିଛି ନା ଅଧିକ ବଳ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା, ବଳ ପ୍ରୟୋଗ କରି କ୍ଷମତା ପାଇବା, କ୍ଷମତା ଓ ଶକ୍ତିର ଅଧିକାରୀ ହିଁ ପ୍ରଭୁତ୍ୱ ବିସ୍ତାର କରେ, ବଳୁଆ ଲୋକ କ୍ଷମତା ପାଏ। ତ ଆନ୍ସରଟି କ'ଣ ହେବ? ଜୋରଜାର ମୁଲକ ତାର ଏହି ଲୋକବାଣୀଟିର ଅର୍ଥ ହେଉଛି କ୍ଷମତା ଓ ଶକ୍ତିର ଅଧିକାରୀ ହିଁ ପ୍ରଭୁତ୍ୱ ବିସ୍ତାର କରେ। ଆନ୍ସର ହେବ ଅପସନ୍ ସି, କ୍ଷମତା ଓ ଶକ୍ତିର ଅଧିକାରୀ ହିଁ ପ୍ରଭୁତ୍ୱ ବିସ୍ତାର କରେ। ବୁଝା ପଇଲା। ଏବେ ଆମେ ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ ଆଲୋଚନା କରିବା। 85 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ଅନର୍ଥର ମୂଳ ଏହି ଅର୍ଥ ବୁଝାଉଥିବା ରୂଢ଼ିଟି ଲେଖ। ଅର୍ଥାତ ଅନର୍ଥର ମୂଳ ଏହି ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରୁଥିବା ରୂଢ଼ିଟି କେଉଁଠି ହେବ? ତ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଅଲରେଡି ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିଛେ। ଅନର୍ଥର ମୂଳ ହେଉଛି ନାଟର ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ। ଆନ୍ସର ହେବ ଅପସନ୍ ଏ, ନାଟର ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ। ବୁଝା ପଇଲା। ଏବେ ଆମେ ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ ଆଲୋଚନା କରିବା। 86 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ଅତି ପୁରୁଣା ଏହି ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରୁଥିବା ରୂଢ଼ିଟି କେଉଁଠି? ଅର୍ଥାତ ଅତି ପୁରୁଣା ଏହି ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରୁଥିବା କେଉଁ ରୂଢ଼ିଟି ହେବ? ଅପସନ୍ ରହିଛି ଅନ୍ଧର ଲଉଡ଼ି, ଓଳିଆରୁ ପଡ଼ି ଗଜା, ଅସିଆ କାଳର ମସିଆ, ନ ଦେଖିଲା ଆଉ ଛ ଫଡ଼ା। ତ ଆନ୍ସରଟି କ'ଣ ହେବ ନା ଅତି ପୁରୁଣା ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରୁଥିବା ରୂଢ଼ିଟି ହେଉଛି ନ ଦେଖିଲା ଆଉ ଛ ଫଡ଼ା। ଆନ୍ସରଟି ହେବ ଅପସନ୍ ଡି, ନ ଦେଖିଲା ଆଉ ଛ ଫଡ଼ା। ବୁଝା ପଇଲା। ନେକ୍ସଟ 87 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ବାକ୍ୟାଂଶରେ କ୍ରିୟାପଦ ନଥିଲେ କେଉଁ ରୂଢ଼ି ହୁଏ? ଅର୍ଥାତ ଯଦି କୌଣସି ବାକ୍ୟରେ କ୍ରିୟାପଦ ନଥିବ ସେଇଟା ହେଉଛି କ୍ରିୟାହୀନ ରୂଢ଼ି। ଆନ୍ସର ହେବ ଅପସନ୍ ଡି, କ୍ରିୟାହୀନ ରୂଢ଼ି। ବୁଝା ପଇଲା। ଯେଉଁ ବାକ୍ୟରେ କ୍ରିୟାପଦ ଥାଏ ସେଇଟା ହେଉଛି କ୍ରିୟାତ୍ମକ ରୂଢ଼ି ବା ଆମେ ଯୋଉଟାକୁ କହୁଛେ କ୍ରିୟାଯୁକ୍ତ ରୂଢ଼ି ବୋଲି ମଧ୍ୟ କହୁଛେ। ବୁଝା ପଇଲା। ଏବେ ଆମେ ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଆଗରେ 88 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ଖୁବ କଷ୍ଟକର କଥା ଏହି ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରୁଥିବା ଲୋକବାଣୀଟି କେଉଁଠି? ଅର୍ଥାତ ଖୁବ କଷ୍ଟକର କଥା ଏହି ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରୁଥିବା ଲୋକବାଣୀଟି କେଉଁଠି ହେବ? ଅପସନ୍ କ'ଣ ରହିଛି ନା କଷ୍ଟ କଲେ କୃଷ୍ଣ ମିଳନ୍ତି, କାଠିକର ପାଠ, କଅଁଳ ଲୁହାକୁ ଉଇ ଖାଏ, କୁଟା ଖଣ୍ଡ ଦିଖଣ୍ଡ ନ କରିବା। ତ ଆନ୍ସରଟି କ'ଣ ହେବ ନା ଖୁବ କଷ୍ଟକର କଥା ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି କାଠିକର ପାଠ। ଆନ୍ସର ହେବ ଅପସନ୍ ବି, କାଠିକର ପାଠ। ବୁଝା ପଇଲା। ନେକ୍ସଟ 89 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ମୁହଁ ଦେବା ଏହି ରୂଢ଼ିଟିର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଅର୍ଥାତ ମୁହଁ ଦେବାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଅପସନ୍ କ'ଣ ରହିଛି ନା ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବା, ପ୍ରଶ୍ରୟ ଦେବା, ନେହୁରା ହେବା, ଅମାନ୍ୟ କରିବା। ତ ଆନ୍ସରଟି କ'ଣ ହେବ ନା ମୁହଁ ଦେବା ଏହି ରୂଢ଼ିଟିର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ପ୍ରଶ୍ରୟ ଦେବା। ଆନ୍ସର ଅପସନ୍ ବି, ପ୍ରଶ୍ରୟ ଦେବା। ବୁଝା ପଇଲା। ଏବେ ଆମେ ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଦେଖିପାରୁଥିବେ 90 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ଅତିଭକ୍ତି ଚୋର ଲକ୍ଷଣ
ଏହି ଲୋକବାଣୀଟିର ଅର୍ଥ କେଉଁଟି ଅର୍ଥାତ ଅତିଭକ୍ତି ଚୋର ଲକ୍ଷଣ। ଏହି ଲୋକବାଣୀଟିର ଅର୍ଥ କ'ଣ ହେବ? ଅପସନ କ'ଣ ରହିଛି ନା ଚୋରମାନେ ବିଶେଷ ଭକ୍ତି କରନ୍ତି, ଯିଏ ଚୋର ସିଏ ବଡ଼ ଭକ୍ତ, ଚୋରମାନଙ୍କର ଭକ୍ତି ବିଶେଷ ନଥାଏ, କାର୍ଯ୍ୟ ବା ସ୍ୱାର୍ଥ ହାସଲ ପାଇଁ ବିନମ୍ର ଭାବ ଦେଖାଇବା। ତ ଆନ୍ସରଟି କ'ଣ ହେବ ନା ଅତିଭକ୍ତି ଚୋର ଲକ୍ଷଣ ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି କାର୍ଯ୍ୟ ବା ସ୍ୱାର୍ଥ ହାସଲ ପାଇଁ ବିନମ୍ର ଭାବ ଦେଖାଇବା। ଆନ୍ସର ହେବ ଅପସନ ଡି। ବୁଝା ପଇଲା। ଏବେ ଆମେ ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା। ଦେଖିପାରୁଥିବେ 91 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଅନାଧିକାର ଚର୍ଚ୍ଚା ଏହି ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରୁଥିବା ଲୋକବାଣୀଟି କେଉଁଟି? ଅର୍ଥାତ ଆମେ ଅଲରେଡି ଏଟା ପଢିକି ଆସିଛେ। ଅନାଧିକାର ଚର୍ଚ୍ଚା ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରୁଥିବା ଲୋକବାଣୀଟି ହେଉଛି ଅଦା ବେପାରୀର ଜାହାଜ ମୂଲ। ତ ଆନ୍ସରଟି କ'ଣ ହେବ ନା ଅପସନ ସି ଅଦା ବେପାରୀର ଜାହାଜ ମୂଲ। ବୁଝା ପଇଲା। ଏବେ ଆମେ ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ ଆଲୋଚନା କରିବା। 92 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ତିଳକୁ ତାଳ କରିବା ଏହି ରୂଢ଼ିଟିର ଅର୍ଥ କେଉଁଟି? ଆମେ ଅଲରେଡି ପଢିଛେ ପୂର୍ବ କ୍ଲାସରେ। ତିଳକୁ ତାଳ କରିବା ଏହି ରୂଢ଼ିଟିର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଛୋଟ କଥାକୁ ବଡ଼ କରି ପ୍ରଚାର କରିବା। ତ ଆନ୍ସରଟି ହେବ ଅପସନ ସି ଛୋଟ କଥାକୁ ବଡ଼ କରି ପ୍ରଚାର କରିବା। ବୁଝା ପଇଲା। ନେକ୍ସଟ 93 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଘୋର ଶତ୍ରୁତା ଏହି ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରୁଥିବା ରୂଢ଼ିଟି କେଉଁଟି? ଅର୍ଥାତ ଘୋର ଶତ୍ରୁତା ଏହି ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରୁଥିବା ରୂଢ଼ିଟି କେଉଁଟି ହେବ? ଆମେ ଅଲରେଡି ପୂର୍ବ କ୍ଲାସରେ ମଧ୍ୟ ପଢିଛେ। ଘୋର ଶତ୍ରୁତା ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଅହିନକୁଳ ସମ୍ପର୍କ। ଆନ୍ସର ହେବ ଅପସନ ସି ଅହିନକୁଳ ସମ୍ପର୍କ। ବୁଝା ପଇଲା। ଏବେ ଆମେ ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଆଗରେ 94 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଉଡ଼ିଗଲା ଚଢ଼େଇର ପରଗଣିବା ଏହି ଲୋକବାଣୀଟିର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଅଲରେଡି ଆମେ ପୂର୍ବ କ୍ଲାସରେ ପଢିଛେ। ଉଡ଼ିଗଲା ଚଢ଼େଇର ପରଗଣିବା ଏହି ଲୋକବାଣୀଟିର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଅତି ବୁଦ୍ଧିଆ। ଆନ୍ସର ହେବ ଅପସନ ଏ ଅତି ବୁଦ୍ଧିଆ। ନେକ୍ସଟ 95 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଅଠା କାଠିରେ ପଡ଼ିବା ଏହି ଲୋକବାଣୀଟିର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଅର୍ଥାତ ଅଠା କାଠିରେ ପଡ଼ିବା ଏହି ଲୋକବାଣୀଟିର ଅର୍ଥ କ'ଣ ହେବ? ଅପସନ କ'ଣ ରହିଛି ନା ଦେହରେ ଅଠା ଲଗାଇବା, ଅସୁବିଧା ପରିସ୍ଥିତିର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବା, ସାମାନ୍ୟ କାମ ପାଇଁ ବହୁ ପରିଶ୍ରମ କରିବା, କଷ୍ଟମଷ୍ଟେ ବଞ୍ଚି ରହିବା। ତ ଆନ୍ସରଟି କ'ଣ ହେବ ନା ଅଠା କାଠିରେ ପଡ଼ିବା ଏହି ଲୋକବାଣୀଟିର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଅସୁବିଧା ପରିସ୍ଥିତିର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବା। ବୁଝା ପଇଲା। ଆନ୍ସର ହେବ ଅପସନ ବି। ଏବେ ଆମେ ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଆଗରେ 96 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ମୂର୍ଖଙ୍କ ଆଗରେ ତତ୍ତ୍ୱ କଥା କହିବା ଏହି ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରୁଥିବା ଲୋକବାଣୀଟି କେଉଁଟି? ଆମେ ଅଲରେଡି ପୂର୍ବ କ୍ଲାସରେ ପଢିଛେ। ଏବେ ମଧ୍ୟ ପଢିକି ଆସିଛେ। ମୂର୍ଖଙ୍କ ଆଗରେ ତତ୍ତ୍ୱ କଥା କହିବା ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଘୁଷୁରୀକୁ ପାଚିଲା କଦଳୀ। ଆନ୍ସରଟି ହେବ ଅପସନ ସି ଘୁଷୁରୀକୁ ପାଚିଲା କଦଳୀ। ବୁଝା ପଇଲା। ନେକ୍ସଟ 97 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଅନ୍ୟାୟ ବିଚାର ଏହି ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରୁଥିବା ରୂଢ଼ିଟି କ'ଣ? ଆମେ ଅଲରେଡି ପୂର୍ବ କ୍ଲାସରେ ପଢିଛେ। ଅନ୍ୟାୟ ବିଚାର ଏହି ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରୁଥିବା ରୂଢ଼ିଟି ହେଉଛି ଅନ୍ଧ ବୁଝାମଣା। ଆନ୍ସରଟି ହେବ ଅପସନ ସି ଅନ୍ଧ ବୁଝାମଣା। ବୁଝା ପଇଲା। ଏବେ ଆମେ ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ ଆଲୋଚନା କରିବା। 98 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ପ୍ରତିହିଂସା ମନୋଭାବ ପୋଷଣ କରିବା ଏହି ଅର୍ଥ ବୁଝାଉଥିବା ରୂଢ଼ିଟି କେଉଁଟି? ତ ଅପସନ କ'ଣ ରହିଛି ନା ରକ୍ତ ଚାଉଳ ଚୋବାଇବା, ନାକେଦମ କରିବା, ଅହନ୍ତା ରଖିବା ବା ଅକସ ରଖିବା, ଛାଇ ନ ମାଡ଼ିବା। ଏହାର ଆନ୍ସର ସମସ୍ତ ପିଲାମାନେ ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ବି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ବୁଝା ପଇଲା। ଏବେ ଆମେ ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନଟି ଆଲୋଚନା କରିବା। ଦେଖିପାରୁଥିବେ 99 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଦୁଃଖ ଉପରେ ଦୁଃଖ ଏହି ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରୁଥିବା ରୂଢ଼ିଟି ଲେଖ। ଅର୍ଥାତ ଦୁଃଖ ଉପରେ ଦୁଃଖ ଏହି ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରୁଥିବା ରୂଢ଼ିଟିକୁ ଲେଖ। ଅପସନ କ'ଣ ରହିଛି ନା ଅଣ୍ଟି ଛୁରୀ ତଣ୍ଟି କାଟେ, ବିରାଡ଼ି ଛିଙ୍କିବା, ବୋଝ ଉପରେ ନଳିତା ବିଡ଼ା, ବାଟ ମାରଣା ହେବା। ତ ଆନ୍ସରଟି କ'ଣ ହେବ ନା ଦୁଃଖ ଉପରେ ଦୁଃଖ ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ବୋଝ ଉପରେ ନଳିତା ବିଡ଼ା। ଆନ୍ସରଟି ହେବ ଅପସନ ସି। ବୁଝା ପଇଲା। 100 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଛୋଟ କଥାକୁ ବଡ଼ କରି ପ୍ରଚାର କରିବା ଏହି ଅର୍ଥ ବୁଝାଉଥିବା ରୂଢ଼ିଟି କେଉଁଟି? ଅର୍ଥାତ ଛୋଟ କଥାକୁ ବଡ଼ କରି ପ୍ରଚାର କରିବା ଏହାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଆମେ ଅଲରେଡି ଏବେ ମଧ୍ୟ ପଢିକି ଆସିଛେ। ଆନ୍ସରଟି କ'ଣ ହେବ ନା ତିଳକୁ ତାଳ କରିବା ଅର୍ଥ ଛୋଟ କଥାକୁ ବଡ଼ କରି ପ୍ରଚାର କରିବା। ଆନ୍ସର ହେବ ଅପସନ ଏ ତିଳକୁ ତାଳ କରିବା। ବୁଝା ପଇଲା। 101 ଠାରୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକ ଆଲୋଚନା କରିବା। 101 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି ଫସର ଫାଟିବା ଏହି ରୂଢ଼ିଟିର ଅର୍ଥ କେଉଁଟି? ଅର୍ଥାତ ଫସର ଫାଟିବା ଏହି ରୂଢ଼ିଟିର ଅର୍ଥ କ'ଣ ହେବ? ଅପସନ କ'ଣ ରହିଛି ନା ବ୍ୟର୍ଥ ହେବା, ଅନୁକୂଳ ବିଗିଡ଼ି ଯିବା, ଅସମର୍ଥ ହେବା, ସୁବିଧା ନ ହେବା। ତ ଆନ୍ସରଟି କ'ଣ ହେବ ନା ଫସର ଫାଟିବା ଏହି ରୂଢ଼ିଟିର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ବ୍ୟର୍ଥ ହେବା। ଆନ୍ସରଟି ଅପସନ ଏ। ବୁଝା ପଇଲା। ନେକ୍ସଟ
102 नंबर प्रश्न धैर्य धरिबा एही अर्थ प्रकाश करुथिबा रूढ़ीटी केउटी अर्थात धैर्य धरिबा एही अर्थ प्रकाश करुथिबा केउ रूढ़ीटी हबो ऑप्शन कोन रहिछि ना नछोड़ बंधा हुंका फिटा बाकु बता छाती पत्थर करिबा तो आंसर टी कोन हबो ना धैर्य धरिबा यार अर्थ हेउछि बा एही अर्थ प्रकाश करुथिबा रूढ़ीटी हेउछि छाती पत्थर करिबा बुझा पइला तो आंसर टी कोन हबो ना ऑप्शन डी बुझा पइला एबे हमें नेक्स्ट प्रश्न टी देखिबा देखि पारथुबे नेक्स्ट प्रश्न 103 नंबर प्रश्न सर्वस्व लुटी नेबा एही अर्थ को बुझाउथिबा रूढ़ीटी केउटी अर्थात सर्वस्व लुटी नेबा एही अर्थ प्रकाश करुथिबा केउ रूढ़ीटी हेबो ऑप्शन कोन रहिछि ना बाट काटिबा फांका आवाज कलाकना बुलाइबा अठा बोलिबा तो आंसर टी कोन हबो ना सर्वस्व लुटी नेबा यार अर्थ हेउछि कलाकना बुलाइबा आंसर टी ऑप्शन सी बुझा पइला नेक्स्ट 104 नंबर प्रश्न अकल गुडुम एहा की प्रकार रूढ़ी अर्थात ई अकल गुडुमटा केउ प्रकार रूढ़ी ऑप्शन कोन रहिछि ना क्रियाहीन रूढ़ी क्रियायुक्त रूढ़ी क्रियावाचक रूढ़ी तुलनात्मक रूढ़ी तो आपण मान को जणै दउछि समस्त पिला माने हम व्हाट्सएप ग्रुप रे जॉइन हो जानतु मु व्हाट्सएप ग्रुप रे क्रियाहीन रूढ़ी क्रियायुक्त रूढ़ी एवं तुलनात्मक रूढ़ी रो किछि गुडी एग्जांपल गुडी को पीडीएफ माध्यम रे शेयर कर देबी आपण माने सेटा को पढि नेबे आर भितर ही गोटे आसी बुझा पइला ये अकल गुडम एहा होछि केउ प्रकार रूढ़ी कइले ना क्रियाहीन रूढ़ी आंसर टी ऑप्शन ए बुझा पइला एबे हमें नेक्स्ट प्रश्न 105 नंबर प्रश्न धीर पानी पत्थर काटे एही लोकबाटी रो अर्थ लेख अर्थात धीर पानी पत्थर काटे एही लोकबांटीर अर्थ कौन हेबो ऑप्शन कौन रहिछि ना पथुरिया स्थान रे धीर पानी चाले धीर स्थिर भावरे कार्य कले सफलता मिले पानी धीरे धीरे पत्थर को काटे बुझी विचारी काम कले ठीक हुए तो आपण मान को जणे दउछि धीर पानी पत्थर काटे एही लोकबांटीर अर्थ हेउछि धीर स्थिर भावरे कार्य कले सफलता मिले आंसर टी हबो ऑप्शन बी बुझा पइला एबे हमें नेक्स्ट प्रश्नटी देखिबा देखि पारथुबे नेक्स्ट प्रश्न 106 नंबर प्रश्न अति गर्व भाव प्रदर्शन करिबा एही अर्थ प्रकाश करुथिबा लोकबाणीटी केउटी अर्थात अति गर्व भाव प्रदर्शन करिबा एही अर्थ प्रकाश करुथिबा केउ लोकबाणीटी हेबो ऑप्शन कोन रहिछि ना मुंड टेकी चालिबा ओलियारु गजा धराकू सरामणिबा कुंभीर कांदना तो आंसर टी कोन हबो ना अति गर्व भाव प्रदर्शन करिबा एर अर्थ हेउछि धराकू सरामणिबा तो आंसर टी कोन ना ऑप्शन सी बुझा पइला एबे हमें नेक्स्ट प्रश्नटी देखिबा देखि पारथुबे नेक्स्ट प्रश्न 107 नंबर प्रश्न गोटिए क्रियाहीन रूढ़ीर उदाहरण दियो तो आपण मान को जणैली आपण माने समस्ते हम व्हाट्सएप ग्रुप पे जॉइन हेले मु आपण मान को क्रियाहीन रूढ़ी क्रियायुक्त रूढ़ी एवं तुलनात्मक रूढ़ी किछि गुडी एग्जांपल गुडी को सेंड कर देबी बुझा पइला तो एठार हमको प्रश्न पचाछि गोटिए क्रियाहीन रूढ़ीर उदाहरण दियो ऑप्शन कोन रहिछि ना हाथ धरिबा अलणा कथा बाट काटिबा नजर रखिबा तो आंसर टी कोन हबो ना एमानक मध्यरु नजर रखिबा होछि गोटे क्रियाहीन रूढ़ी आंसर टी हबो ऑप्शन डी बुझा पइला एबे हमें नेक्स्ट प्रश्न टी देखिबा 108 नंबर प्रश्न ऊपर पड़ी कहिबा एही रूढ़ीटीर अर्थ कौन अर्थात ऊपर पड़ी कहिबा एही रूढ़ीटीर अर्थ कौन हेबो ऑप्शन कोन रहिछि ना भल मनिषर गुण अधिक जानिथिबा व्यक्तिर गुण न पचारुणु कहिबा बा अन्यर कथा न सरुणु कहिबा जीए सबू जानिछि तो आंसर टी कोन हबो ना ऊपर पड़ी कहिबा एही रूढ़ीटीर अर्थ हेउछि न पचारुणु कहिबा बा अन्यर कथा न सरुणु कहिबा आंसर टी ऑप्शन सी बुझा पइला एबे हमें नेक्स्ट प्रश्नटी देखिबा देखि पारुथुबे 109 नंबर प्रश्न बहु लोकरे मूसा मारी हुए नाही एही लोकबाणीटीर अर्थ कौन अर्थात बहु लोकरे मूसा मारी हुए नाही एही लोकबाणीटीर अर्थ कौन हेबो ऑप्शन कोन रहिछि ना बहु लोक देखि मूसा खसी जाए मूसा मारिबा पाई बहुत लोक अनावश्यक बहुत लोक केबे मूसा मारी परंती नाही
बहुत लोक एकाठी हेले सेमानंकर भिन्न भिन्न मत जोगु कौनसी निष्पत्ति निया जाई पारे नाही। आंसर टी हबो बहु लोकरे मुसामारी हुए नाही। एई लोकबाणीर अर्थ हेउची बहु लोक एकाठी हेले सेमानंकर भिन्न भिन्न मत जोगु कौनसी निष्पत्ति निया जाई पारे नाही। आंसर टी ऑप्शन डी बुझा पइला। एबे आमे नेक्स्ट प्रश्नटी देखिबा। देखि पारुथुबे नेक्स्ट प्रश्न 110 नंबर प्रश्न कथा कहे काम करे नाही एही अर्थ प्रकाश करुथिबा रूढ़ीटी बाछि लेख। अर्थात कथा कहे काम करे नाही एही अर्थ प्रकाश करुथिबा रूढ़ीटी कौन हेबो। ऑप्शन कौन रही ना कुहामुंडा कपिला, ओलियारु गजा, बिराड़ी वैष्णव, नाटर गोवर्धन। तो आंसर टी कौन हम ना कथा कहे काम करे नाही एही अर्थ प्रकाश करुथिबा रूढ़ीटी हेउची कुहामुंडा कपिला। आंसर टी कौन हम ना ऑप्शन ए बुझा पइला। एबे आमे नेक्स्ट प्रश्नटी आलोचना करिबा। 111 नंबर प्रश्न क्षीण आश्रय एही अर्थ प्रकाश करुथिबा रूढ़ीटी बाछ। अर्थात क्षीण आश्रय एही अर्थ प्रकाश करुथिबा केउ रूढ़ीटी हेबो। ऑप्शन कौन रही ना अंधर लौड़ी, बाकु बता, अरक्षित को, वैद साहा, अंटी छुरी तंटी काटे। तो आंसर टी कौन हम क्षीण आश्रय एही अर्थ प्रकाश करुथिबा रूढ़ीटी हेउची बाकु बता। आंसर टी ऑप्शन बी बुझा पइला। एबे आमे नेक्स्ट प्रश्नटी देखिबा। देखि पारुथुबे 112 नंबर प्रश्न दरिद्र लोकर चिंता एही अर्थ प्रकाश करुथिबा लोकबाणीटी हेला। अर्थात दरिद्र लोकर चिंता एही अर्थ प्रकाश करुथिबा केउ लोकबाणीटी हेबो। ऑप्शन कौन रही ना अठा काठीरे पड़िबा, जे पोषे नाही दोष, अल्प धन, विकल मन, धराकू सरा मणिबा। तो आंसर टी कौन हम ना दरिद्र लोकर चिंता एही अर्थ प्रकाश करुथिबा लोकबाणीटी हेउची अल्प धन विकल मन। आंसर टी ऑप्शन सी। एबे आमे नेक्स्ट प्रश्न देखिबा कौन रही देखि पारुथुबे। 113 नंबर प्रश्न क्षुद्र मध्यरे भयंकरता एही अर्थ प्रकाश करुथिबा लोकबाणीटी हेला। अर्थात क्षुद्र मध्यरे भयंकरता एही अर्थ प्रकाश करुथिबा केउ लोकबाणीटी हेबो। ऑप्शन कौन रही ना डेंगा मुंडरे ठेंगा, छोट सापर बड़ विष, चके गले 12 हाथ, कूप मंडूक। तो आंसर टी कौन हम ना क्षुद्र मध्यरे भयंकरता एही अर्थ प्रकाश करुथिबा लोकबाणीटी हेउची छोट सापर बड़ विष। आंसर टी कौन हम ना ऑप्शन बी बुझा पइला। एबे आमे नेक्स्ट प्रश्न देखिबा। नेक्स्ट प्रश्न कौन रही 114 नंबर प्रश्न सावधान होई काम करिबा एही अर्थ प्रकाश करुथिबा लोकबाणीटी केउटी। अर्थात सावधान होई काम करिबा एही अर्थ प्रकाश करुथिबा केउ लोकबाणीटी हेबो। ऑप्शन कौन रही ना हलिला पानी रे गोड़ न देबा, हाथे मापी चाखेंडे चलिबा, उड़ीगला चढ़ईर पर गणिबा, धराकू सरा मणिबा। तो आंसर टी कौन हम सावधान होई काम करिबा एही अर्थ प्रकाश करुथिबा लोकबाणीटी हेउची हाथे मापी चाखेंडे चलिबा। आंसर टी ऑप्शन बी बुझा पइला। एबे आमे नेक्स्ट प्रश्नटी देखिबा। देखि पारुथुबे 115 नंबर प्रश्न अभिज्ञतारू सतर्क हेबा एही अर्थ प्रकाश करुथिबा लोकबाणीटी हेला। अर्थात अभिज्ञतारू सतर्क हेबा एही अर्थ प्रकाश करुथिबा केउ लोकबाणीटी हेबो। ऑप्शन कौन रही अठा काठीरे पड़िबा, अंध थरे बाड़ी हजाए, सभारे हांडी भांगिबा, धराकू सरा मणिबा। तो आंसर टी कौन हम ना अभिज्ञतारू सतर्क हेबा एही अर्थ प्रकाश करुथिबा लोकबाणीटी हेउची अंध थरे बाड़ी हजाए। आंसर टी ऑप्शन बी बुझा पइला। एबे आमे नेक्स्ट प्रश्न देखिबा। 116 नंबर प्रश्न शत्रुर सुविधा विपद कारण एही अर्थ प्रकाश करुथिबा लोकबाणीटी हेला। अर्थात शत्रुर सुविधा विपदर कारण एही अर्थ प्रकाश करुथिबा केउ लोकबाणीटी हेबो। ऑप्शन कौन रही ना बगर बेक बढ़िले मीनर विपद, ओध सांगरे बण भुआ बाई, पाप धन प्रायश्चितरे जाए, बाहा सरिले बेदी मुह पोड़ा। तो आंसर टी कौन हम ना शत्रुर सुविधा विपदर कारण एही अर्थ प्रकाश करुथिबा
ଲୋକବାଣୀଟି ହେଉଛି ବଗର ବେକ ବଢ଼ିଲେ ମିନର ବିପଦ। ଆନ୍ସରଟି କ'ଣ ହେବ ନା ଅପସନ୍ ଏ। ବୁଝା ପଇଲା। ଏବେ ଆମେ ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ରହିଛି 117 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଯେତେ ଘୋଡ଼ାଇଲେ ଦୋଷ ଧରା ପଡ଼େ ଏହି ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରୁଥିବା ଲୋକବାଣୀଟି କ'ଣ? ଅର୍ଥାତ ଯେତେ ଘୋଡ଼ାଇଲେ ଦୋଷ ଧରା ପଡ଼େ ଏହି ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରୁଥିବା କେଉଁ ଲୋକବାଣୀଟି ହେବ? ଅପସନ୍ କ'ଣ ରହିଛି ନା ଶୋଇଲା ପୁଅର ଭାଗ ନାହିଁ, ଯେଦେଶେ ଯାଇ ସେ ଫଳ ଖାଇ, ଯେସାକୁ ତେସା ଲୁଚିଛି ନା ଗୋଡ଼ ଦିଟା ଦିଶୁଛି। ତ ଆନ୍ସରଟି କ'ଣ ହେବ ନା ଯେତେ ଘୋଡ଼ାଇଲେ ଦୋଷ ଧରା ପଡ଼େ ଏହି ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରୁଥିବା ଲୋକବାଣୀଟି ହେଉଛି ଲୁଚିଛି ନା ଗୋଡ଼ ଦିଟା ଦିଶୁଛି। ଆନ୍ସରଟି ଅପସନ୍ ଡି। ବୁଝା ପଇଲା। ଏବେ ଆମେ ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ରହିଛି 118 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ମୂର୍ଖଙ୍କ ଆଗରେ ତତ୍ତ୍ୱ କଥା କହିବା ଏହି ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରୁଥିବା ଲୋକବାଣୀଟି କ'ଣ? ଅର୍ଥାତ ମୂର୍ଖଙ୍କ ଆଗରେ ତତ୍ତ୍ୱ କଥା କହିବା ଏହି ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରୁଥିବା କେଉଁ ଲୋକବାଣୀଟି ହେବ? ଅଲରେଡ଼ି ଆମେ ଏଭଳିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ବାରମ୍ବାର କରିକି ଆସିଛେ। ଆନ୍ସରଟି କ'ଣ ହେବ ନା ଅନ୍ଧ ଦେଶକୁ ଗଲି ଦର୍ପଣ ବିକି। ଆନ୍ସରଟି ଅପସନ୍ ଏ। ବୁଝା ପଇଲା। ଏବେ ଆମେ ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନଟି ଦେଖିବା। ଦେଖିପାରୁଥିବେ 119 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଖୁବ୍ କଷ୍ଟକର କଥା ଏହି ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରୁଥିବା ଲୋକବାଣୀଟି କେଉଁଟି? ଅର୍ଥାତ ଖୁବ୍ କଷ୍ଟକର କଥା ଏହି ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରୁଥିବା କେଉଁ ଲୋକବାଣୀଟି ହେବ? ଅପସନ୍ କ'ଣ ରହିଛି ନା କଷ୍ଟ କଲେ କୃଷ୍ଣ ମିଳନ୍ତି, କାଠିକର ପାଠ, କଅଁଳ ଲୁହାକୁ ଉଇ ଖାଉ, କୁଟା ଖଣ୍ଡ ଦ୍ୱିଖଣ୍ଡ ନ କରିବା। ତ ଆନ୍ସରଟି କ'ଣ ହେବ ନା ଖୁବ୍ କଷ୍ଟକର କଥା ଏହି ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରୁଥିବା ଲୋକବାଣୀଟି ହେଉଛି କାଠିକର ପାଠ। ଆନ୍ସରଟି ଅପସନ୍ ବି। ବୁଝା ପଇଲା। ଏବେ ଆମେ ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନଟି ଦେଖିବା। ଦେଖିପାରୁଥିବେ 120 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ବିପଦକୁ ନିଜେ ନିଜେ ଡାକି ଆଣିବା ଏହି କଥା ପ୍ରକାଶ କରୁଥିବା ଲୋକବାଣୀଟି କେଉଁଟି? ଅର୍ଥାତ ବିପଦକୁ ନିଜେ ନିଜେ ଡାକି ଆଣିବା ଏହି ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରୁଥିବା କେଉଁ ଲୋକବାଣୀଟି ହେବ? ଅପସନ୍ କ'ଣ ରହିଛି ନା ଆପେ ବଞ୍ଚିଲେ ବାପାର ନା, ଆ ବଳଦ ମତେ ବିନ୍ଧି, ଆଦା ବେପାରୀର ଜାହାଜ ମୂଲ, ଆଗତ ଚଢ଼େଇକି ବେସର ବଟା। ତ ଆନ୍ସରଟି କ'ଣ ହେବ ବିପଦକୁ ନିଜେ ନିଜେ ଡାକି ଆଣିବା ଏହି ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରୁଥିବା ଲୋକବାଣୀଟି ହେଉଛି ଆ ବଳଦ ମତେ ବିନ୍ଧି। ଆନ୍ସରଟି ଅପସନ୍ ବି। ବୁଝା ପଇଲା। ଏବେ ଆମେ ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନଟି ଦେଖିବା। ଦେଖିପାରୁଥିବେ 121 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ କିଛି ନଥିବା ଅପେକ୍ଷା ସାମାନ୍ୟ ଥିବା ଭଲ ଏହି ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରୁଥିବା ଲୋକବାଣୀଟି କେଉଁଟି? ଅର୍ଥାତ କିଛି ନଥିବା ଅପେକ୍ଷା ସାମାନ୍ୟ ଥିବା ଭଲ ଏହି ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରୁଥିବା କେଉଁ ଲୋକବାଣୀଟି ହେବ? ଏଇଟା ହେଉଛି ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ତ ଆନ୍ସରଟି କ'ଣ ହେବ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛେ। ଆନ୍ସରଟି ହେଉଛି ନାହିଁ ମାମୁଁ ଠାରୁ କଣା ମାମୁଁ ଭଲ। ବୁଝା ପଇଲା। ଏଇଟା ହେଉଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ଆନ୍ସରଟି କ'ଣ ହେବ ନା ଅପସନ୍ ବି। ଏବେ ଆମେ ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନଟି ଆଲୋଚନା କରିବା। 122 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଭିନ୍ନ ଚଳଣି ବା ପ୍ରଥା ଏହି ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରୁଥିବା ଲୋକବାଣୀଟି କେଉଁଟି? ଅର୍ଥାତ ଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଭିନ୍ନ ଚଳଣି ବା ପ୍ରଥା ଏହି ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରୁଥିବା କେଉଁ ଲୋକବାଣୀଟି ହେବ? ଅପସନ୍ କ'ଣ ରହିଛି ନା ଢୋକେ ପି ଦଣ୍ଡେ ଜି, ନଈକେ ବାଙ୍କ, ଦେଶକେ ଫାଙ୍କ, ଖେଳ ପର୍ବତ ମାର ମୂଷା, ଚୋର ମନ ଚୋର ଗଣ୍ଠଲିରେ। ତ ଆନ୍ସରଟି କ'ଣ ହେବ ନା ଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଭିନ୍ନ ଚଳଣି ବା ପ୍ରଥା ଏହି ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରୁଥିବା ଲୋକବାଣୀଟି ହେଉଛି ନଈକେ ବାଙ୍କ, ଦେଶକେ ଫାଙ୍କ। ଆନ୍ସରଟି କ'ଣ ଅପସନ୍ ବି। ବୁଝା ପଇଲା। ଏବେ ଆମେ ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନଟି ଦେଖିବା। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନଟି କ'ଣ ରହିଛି 123 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଓଟ ମୁହଁରେ ଜିରା ଏହି ଲୋକବାଣୀଟିର ଅର୍ଥ କେଉଁଟି? ଅର୍ଥାତ ଓଟ ମୁହଁରେ ଜିରା ଏହି ଲୋକବାଣୀଟିର ଅର୍ଥ କ'ଣ ହେବ? ଅପସନ୍ କ'ଣ ରହିଛି ନା ଠାସୁକୁ ମାରିବା, କଥା ବଢ଼ାଇବା, ବହୁତ ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥଳେ ଅଳ୍ପ ଜିନିଷ, ଅଯଥା କଳି କରିବା। ତ ଆନ୍ସରଟି କ'ଣ ହେବ ନା ଓଟ ମୁହଁରେ ଜିରା ଏହି ଲୋକବାଣୀଟିର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ବହୁତ ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥଳେ ଅଳ୍ପ ଜିନିଷ। ଆନ୍ସରଟି କ'ଣ ହେବ ନା ଅପସନ୍ ସି। ବୁଝା ପଇଲା। ଏବେ ଆମେ ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନଟି ଦେଖିବା। ଦେଖିପାରୁଥିବେ 124 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଧୀର ପାଣି ପଥର କାଟେ ଏହି ଲୋକବାଣୀଟିର ଅର୍ଥ କେଉଁଟି? ଅର୍ଥାତ ଧୀର ପାଣି ପଥର କାଟେ ଏହି ଲୋକବାଣୀଟିର ଅର୍ଥ କ'ଣ ହେବ?
ऑलरेडी आम ए प्रश्नर आंसर मध्य आलोचना कर सारी धीर पानी पत्थर काटे लोकवाणी अर्थ होउची धीर स्थिर भाव में कार्य कले सफलता मिले बुझा पड़ा। तो आंसर टी कौन ना ऑप्शन बी। एबे आम नेक्स्ट प्रश्न देखा देखिपे 125 नंबर प्रश्न अकाले नियम नास्ति एही लोकवाणीटीर अर्थ केउंटी अर्थात अकाले नियम नास्ति एही लोकवाणीटीर अर्थ कौन हेबो ऑप्शन कौन रही ना असुविधा समय रे नियम मानी चलिबा संभव होई न पारे असमय रे कौनसी स्थान को जिबा उचित नुहे अकाले पड़िले कथा सरिला अकाल रे विशेष कार्य नाही। तो आंसर टी कौन हम ना अकाले नियम नास्ति एही लोकवाणीर अर्थ होउची असुविधा समय रे नियम मानी चलिबा संभव होई न थाए। आंसर टी कौन ना ऑप्शन ए। एबे आमे नेक्स्ट प्रश्न टी देखि पारुथुबे 126 नंबर प्रश्न शक्तिशाली ही प्रभुत्व विस्तार करे एही अर्थ प्रकाश करुथिबा लोकवाणीटी केउंटी अर्थात शक्तिशाली ही प्रभुत्व विस्तार करे एही अर्थ प्रकाश करुथिबा केउ लोकवाणीटी हेबो ऑप्शन कौन रही ना जोर जार मूलक तार तेलिया मुंडरे तेल कवि तुंड मेंढा मुंड कोपे बर नहेले तपे बर। तो आंसर टी कौन हम ना शक्तिशाली ही प्रभुत्व विस्तार करे यही अर्थ प्रकाश करुथिबा लोकवाणीटी हेउची जोर जार मूलक तार। आंसर टी कौन हम ना ऑप्शन ए। एबे आमे नेक्स्ट प्रश्न टी आलोचना करिबा 127 नंबर प्रश्न असिया कालर मसिया कथा रूढ़ीटीर अर्थ केउंटी अर्थात असिया कालर मसिया कथा रूढ़ीटीर अर्थ कौन हेबो ऑप्शन कौन रही ना अति पुराणा मली होइथिबा 80 मसीहार कला पड़िथिबा। तो आंसर टी कौन हम ना असिया कालर मसिया कथा रूढ़ीटीर अर्थ होउची अति पुराणा। आंसर टी कौन ना ऑप्शन ए बुझा पइला। एबे आमे नेक्स्ट प्रश्न टी देखि पारुथबे 128 नंबर प्रश्न अलसुआ दुख पाए एही अर्थ प्रकाश करुथिबा लोकवाणीटी कौन अर्थात अलसुआ दुख पाए यही अर्थ प्रकाश करुथिबा लोकवाणीटी केउंटी हेबो ऑप्शन कौन रही ना हाथे मापी चाखेंडे चलिबा हाथ अलसे निशबंका शोइला पुअर भाग नाही जेदेसे जाई से फल खाई। एटा होची मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। एई क्वेश्चन आंसर टी कौन हम क्लास सरिबा परे आपण माने कमेंट सेक्शन समस्त पिला माने कमेंट करंतु 128 नंबर प्रश्नर आंसर टी कौन हम बुझा पइला। एबे आमे नेक्स्ट प्रश्न टी आलोचना करिबा देखि पारुथबे 129 नंबर प्रश्न जत्न कले रत्न मिले यह केउ अर्थ को प्रकाश करे अर्थात जत्न कले रत्न मिले यह केउ अर्थ प्रकाश करे ऑप्शन कौन रही ना जे जत्न करिबो से रत्न पाइबो अध्यावसाय सफलतार चाबिकाठी रत्न पाइबाकू हेले जत्न करिबा दरकार जत्न कर एवं रत्न पाओ। तो आंसर टी कौन हम जत्न कले रत्न मिले रत्न पाइबाकू हेले जत्न करिबा दरकार अर्थ को प्रकाश करे बुझा पइला। तो आंसर टी कौन ना ऑप्शन सी। एबे आमे नेक्स्ट प्रश्न टी देखिबा कौन रही देखि पारुथुबे 130 नंबर प्रश्न मागी आनिला तीयण हाथ पुराए यह केउ अर्थ को प्रकाश करे अर्थात मागी आनिला तीयण हाथ पुराए यह केउ अर्थ को प्रकाश करुछि ऑप्शन कौन रही ना क्षणस्थायी शक्तिशाली सुआदिया आमोददायक। तो आंसर टी कौन हम ना मागी आनिला तीयण हाथ पुराए यह क्षणस्थायी अर्थ को प्रकाश करे। आंसर टी हम ऑप्शन ए बुझा पइला। एबे आमे नेक्स्ट प्रश्न टी देखिबा कौन रही देखि पारुथुबे 131 नंबर प्रश्न न देखिला ओ छ फड़ा यह केउ अर्थ रे व्यवहार करा जाए अर्थात न देखिला ओ छ फड़ा यह केउ अर्थ रे व्यवहार करा जाए ऑप्शन कौन रही ना ओ छ फड़ा हुए नाही ओ देखिबाकू छ फड़ा युक्त असंभव कथा कहिबा जेउ ओ देखंती ताकू जहा कहिले चलिबो। तो आंसर टी कौन हम ना न देखिला ओ छ फड़ा यह असंभव कथा कहिबा अर्थ रे व्यवहार करा जाए बुझा पइला। आंसर टी कौन हम ना ऑप्शन सी। एबे आमे नेक्स्ट प्रश्न देखिबा
देखिपे नेक्स्ट प्रश्न 132 नंबर प्रश्न धरा को सरामणि बा तांकर प्रकृति एही लोकवाणीटी केउ अर्थ प्रकाश करे अर्थात धरा को सरामणि बा तांकर प्रकृति जहाँ तले अंडरलाइन कर जाइछि अर्थात धरा को सरामणि बा एही लोकवाणीर अर्थ कौन हेबो ऑप्शन कौन रहिछि ना धरा को सरामणि बा सरा और धरा को समान दृष्टि रे देखिबा सरा को धरा रे स्थान देबा अति गर्व भाव प्रदर्शन करिबा पांचटी कौन हम ना धरा को सरामणि बा यार अर्थ हेउची अति गर्व भाव प्रदर्शन करिबा आंसरटी कौन हम ना ऑप्शन डी बुझा पइला। एबे आमे नेक्स्ट प्रश्नटी आलोचना करिबा 133 नंबर प्रश्न इज्जत जीवन ठारू अधिक एही अर्थ पाई केउ लोकवाणीटी व्यवहृत अर्थात इज्जत जीवन ठारू अधिक एही अर्थ प्रकाश करुथिबा लोकवाणीटी केउटी हबो ऑप्शन कोन रहिछि छोट सापर विष टाण जान जाऊ मान थाऊ डेंगा मुंडरे ठेंगा तुलसी दुई पत्र रु बासे तो आंसर टी कौन हम इज्जत जीवन ठारू अधिक यही अर्थ प्रकाश करुथिबा लोकवाणीटी हेउची जान जाऊ मान थाऊ तो आंसर टी कौन हम ऑप्शन बी बुझा पइला। एबे आमे नेक्स्ट प्रश्नटी देखिबा देखि पारुथबे 134 नंबर प्रश्न कवितुंड मेंढा मुंड यह केउ अर्थ रे व्यवहार करा जाय अर्थात कवितुंड मेंढा मुंड यह केउ अर्थ रे व्यवहार करा जाय ऑप्शन कोन रहिछि दृढ़ वचन मजबूत शक्तिशाली कठिन तो आंसर टी कौन हम ना कवितुंड मेंढा मुंड यह दृढ़ वचन अर्थ रे व्यवहार करा जाय आंसर टी कौन ना ऑप्शन ए बुझा पइला। एबे आमे नेक्स्ट प्रश्नटी देखिबा देखि पारुथबे 135 नंबर प्रश्न निजर सम्मान निज हाथ रे पाई केउ लोकवाणी व्यवहृत अर्थात निज सम्मान निज हाथ रे एथिपाई आमे केउ लोकवाणीटी को व्यवहार करिबा ऑप्शन कोन रहिछि ना आलो सखी आपणा महत आपे रखी आपे बंचिले बापार ना गोदरिलो तळकु चाहा निज हाथ रे निजर मान तो आंसर टी कौन हम निजर सम्मान निज हाथ रे ए लोकवाणीटी केउ अर्थ रे व्यवहार कर जाउछि ना आलो सखी आपणा महत आपे रखी आंसर टी कौन हम ना ऑप्शन ए। एबे आमे नेक्स्ट प्रश्नटी देखिबा देखि पारुथबे 136 नंबर प्रश्न निजर लोक शत्रु हेबा पाई केउ लोकवाणी उद्दिष्ट अर्थात निजर लोक शत्रु हेबा एही अर्थ प्रकाश करुथिबा केउ लोकवाणीटी हेबो ऑप्शन कोन रहिछि ना अठा काठी रे पड़िबा अलसुआर बारबाटी चाष अदा बेपारीर जहाज मूल अंटी छुरी तंटी काटे तो आंसर टी कौन हम ना निजर लोक शत्रु हेबा एही लोकवाणीर अर्थ हेउछि अंटी छुरी तंटी काटे आंसर टी कौन ऑप्शन डी बुझा पइला। एबे आमे नेक्स्ट प्रश्नटी आलोचना करिबा देखि पारुथबे 137 नंबर प्रश्न दुई जनक कथावार्ता बेले किछि न जानी तृतीय लोक भाग नेबा अर्थ रे केउ लोकवाणी व्यवहार करा जाए तो ऑप्शन कोन रहिछि ना ऊपर पड़ी कखारु बड़ी आ बलद मते बिंधी जेसा को तेसा बेल काल देखी गड़िले गोपी तो आंसर टी कौन हम ना दुई जनक कथावार्ता बेले किछि न जानी तृतीय लोक भाग नेबा एही अर्थ प्रकाश करुथिबा लोकवाणीटी हेउछि ऊपरे पड़ी कखारु बड़ी तो आंसर टी कौन ना ऑप्शन ए बुझा पइला। एबे आमे नेक्स्ट प्रश्नटी आलोचना करिबा 138 नंबर प्रश्न सरगु पड़िला टेकाटे ता मुंडरे ठेकाटे एही लोकवाणीटी काहाकु लक्ष्य करी कुहा जाइछि एभली प्रश्न आमे ऑलरेडी करिके आसीछे सरगु पड़िला टेकाटे ता मुंडरे ठेकाटे यार आंसर टी होछि ताल बुझा पइला आमर ऑप्शन रे कोन अछि ना पाचिला ताल तनो आंसर टी हबो ऑप्शन बी पाचिला ताल बुझा पइला। एबे हम कोन करिबा नेक्स्ट प्रश्नटी देखिबा देखि पारुथिबे 139 नंबर प्रश्न कखारु चोरकु मुंड काट केउ अर्थ पई व्यवहार करा जाय अर्थात कखारु चोरकु मुंड काट केउ अर्थ व्यवहार करा जाय ऑप्शन कोन रहिछि ना कखारु चोरकु दंड सबु चोरकु दंड सामान्य दोष पाई कठोर दंड मुंड काट दंड चोर पाई तो आंसर टी कौन हम न कखारु चोरकु मुंड काट यह सामान्य दोष पाई कठोर दंड अर्थ रे व्यवहार करा जाय तो आंसर टी कौन हम
ना ऑप्शन सी बुझा पइला। एबे आमे कौन करिबा ना नेक्स्ट प्रश्नटी आलोचना करिबा। देखि पारुथबे 140 नंबर प्रश्न कजलपातिया भद्रलोक यार अर्थ कौन अर्थात कजलपातिया भद्रलोक यार अर्थ कौन है। ऑप्शन कौन रही ना कजलपाति भद्रलोक साजिबा कजलपाति सकाळू राब करिबा दुई जनक झगड़े नीरव लोक मध्यस्थी करी क्षति सहिबा कजलपाति को डाकी आनी भद्रलोक करिबा। तो आंसर टी कौन हम ना कजलपातिया भद्रलोक यार अर्थ होउची दुई जनक झगड़े नीरव लोक मध्यस्थी करी क्षति सहिबा। तो आंसर टी कौन हम ना ऑप्शन सी बुझा पिला। एबे आमे कौन करिबा नेक्स्ट प्रश्नटी आलोचना करिबा। देखि पारुथुबे 141 नंबर प्रश्न बा को बता एही रूढ़ीटी केउ अर्थरे प्रकाश करे अर्थात बा को बता एही रूढ़ीटी केउ अर्थरे प्रकाश कर जाए। ऑलरेडी आमे आलोचना करिचे बा को बता एही रूढ़ीटीर अर्थ हेउची कोन ना क्षीण आश्रय। तो आंसर टी कोन हबो ना ऑप्शन सी बुझा पइला। एबे आमे कोन करिबा ना नेक्स्ट प्रश्नटी देखिबा। देखि पारुथबे 142 नंबर प्रश्न बुद्धि बणा हेबा अर्थ प्रकाश पाई केउ रूढ़ी व्यवहार करा जाए अर्थात बुद्धि बणा हेबा यही अर्थ प्रकाश करुथिबा केउ रूढ़ीटी हेबो। आमे ऑलरेडी आलोचना करिचे बुद्धि बणा अर्थ अकल गुडुम। तो आंसर टी कोन हबो अकल गुडुम ऑप्शन डी बुझा पइला। एबे आमे कोन करिबा ना नेक्स्ट प्रश्नटी देखिबा। देखि पारुथबे 143 नंबर प्रश्न ता बापा चिरदिन पाई डैश शून्य स्थान रे उपयुक्त रूढ़ी व्यवहार कले कौन है अर्थात ता बापा चिरदिन डैश शून्य स्थान रे आमे केउ उपयुक्त रूढ़ी व्यवहार करिबा। तो ऑप्शन कौन रही ना आखि खोलिले आखि देखाइले आखि बुझिले आखि फिटाइले। तो आंसर टी कौन हम ना ता बापा चिरदिन पाई आखि बुझिले। तो आंसर टी ऑप्शन सी। एबे आमे नेक्स्ट प्रश्नटी आलोचना करिबा। 144 नंबर प्रश्न ताकू किछि कुह नाई से भयरे डैश पड़िलाणी केउ रूढ़ीटी लागिब शून्य स्थान पूरण कर अर्थात ताकू किछि कुह नाई से भयरे डैश पड़िलाणी शून्य स्थान रे आमे केउ रूढ़ीटी को प्रयोग करिबा। ऑप्शन कौन रही ना कला काठ तंबा नाली चोर मुहा मिछुआ। तो आंसर टी कौन हम ताकू किछि कुह नाई से भयरे कला काठ पड़गलानी। तो आंसर टी हम ऑप्शन ए कला काठ। एबे आमे कोन करिबा ना नेक्स्ट प्रश्नटी देखिबा। देखि पारुथबे 145 नंबर प्रश्न एंडुआ परी मुंड टुंगारिबा यह की प्रकार रूढ़ी अर्थात एंडुआ परी मुंड टुंगारिबा यह केउ प्रकार रूढ़ी हम जेहेतु एठारे तुलना कर जाउछि तेनु एटा गोटे तुलनात्मक रूढ़ी हम। तो आंसर टी कोन हम ऑप्शन सी तुलनात्मक रूढ़ी बुझा पइला। एबे आमे नेक्स्ट प्रश्नटी देखिबा। देखि पारुथबे 146 नंबर प्रश्न छुंची परी मुह करिबा एथिरे वर्णनीय वस्तु को कहा सहित तुलना करा जायछि अर्थात छुंची परी मुह करिबा एथिरे वर्णनीय वस्तु को कहा सहित तुलना करा जायछि। ऑप्शन कोन रहिछि ना मुह छुंची परी करिबा। तो आंसर टी कोन हबो छुंची परी मुह करिबा एथिरे वर्णनीय वस्तु को छुंची सहित तुलना कर जायछि। तो आंसर टी कोन हबो ऑप्शन बी छुंची। एबे आमे नेक्स्ट प्रश्नटी देखिबा। देखि पारुथबे 147 नंबर प्रश्न भीषण चिंतार पड़ी जिबा अर्थ प्रकाश पाई केउ रूढ़ीटी व्यवहार करा जाय अर्थात भीषण चिंतार पड़िबा अर्थ प्रकाश पाई केउ रूढ़ीटी को व्यवहार करा जाय। ऑप्शन कोन होइछि मुंड झाल तुंडरे मारिबा मुंड को तेंतुलिया बिछा कामुडिबा मुंड बिंधिबा मुंड टुंगारिबा। तो आंसर टी कोन हबो ना भीषण चिंतार पड़िबा अर्थ प्रकाश करुथिबा रूढ़ीटी हेउछि मुंड झाल तुंडरे मारिबा। तो आंसर टी कोन ना ऑप्शन ए बुझा पइला। एबे आमे देखिबा नेक्स्ट प्रश्नटी कोन रहिछि। देखि पारुथबे 148 नंबर प्रश्न प्रतिशोध नेबा अर्थरे केउ रूढ़ीटी प्रयोग करा जाय अर्थात प्रतिशोध नेबा अर्थरे आमे केउ रूढ़ीटी को प्रयोग करिबा। ऑप्शन कोन रहिछि ना अकस रखिबा दाउ साधिबा रक्त चाउल चोबाइबा सुजग उंडिबा। तो आंसर टी कोन हबो प्रतिशोध नेबा अर्थरे आमे दाउ साधिबा रूढ़ीटी को प्रयोग करा जाय। तो आंसर टी कोन ऑप्शन बी दाउ साधिबा। एबे आमे नेक्स्ट प्रश्नटी देखिबा। देखि पारुथबे 149 नंबर प्रश्न तळे पकाइबा एही रूढ़ीटीर अर्थ कोन अर्थात तळे पकाइबा एही रूढ़ीटीर अर्थ कोन हेबो तळकू फिंगी देबा उपरकू न फिंगी तळकू
फिंगी देबा अमान्य करिबा तलको टाणी पकाइबा। तो आंसर टी कौन हम ना तले पकाइबा एई रूढ़ीटीर अर्थ होउची अमान्य करिबा। तो आंसर टी कौन ना ऑप्शन सी बुझा पइला। एबे हमें नेक्स्ट प्रश्नटी आलोचना करिबा। 150 नंबर प्रश्न जीरारू स्थिरा काढ़िबा एही रूढ़ीटीर अर्थ कौन हेबो अर्थात जीरारू स्थिरा काढ़िबा एही रूढ़ीटीर अर्थ कौन हेबो। यार आंसर टी कौन हम आपण मानक जणै दउछि ऑलरेडी आमे आलोचना करिकि आसिछे। जीरारू स्थिरा काढ़िबा एही रूढ़ीटीर अर्थ होउछि अजथा दोष देखाइबा। तो आंसर टी कौन ना ऑप्शन बी बुझा पइला। एबे आमे नेक्स्ट प्रश्नटी देखिबा। देखि पारुथुबे 151 नंबर प्रश्न आखिरे धूली देबा एही रूढ़ीटी केउ अर्थरे व्यवहृत अर्थात आखिरे धूली देबा एही रूढ़ीटी को आमे केउ अर्थरे व्यवहार करिबा। तो ऑलरेडी आम आलोचना करिछे एटा होची मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होईची। तो आंसर टी कौन हम आपण मानक जणै दउछि आखिरे धूली देबा अर्थ होउछि ठकी देबा। तो आंसर टी कौन ना ऑप्शन ए ठकी देबा। नेक्स्ट 152 नंबर प्रश्न अति विश्वासी अर्थरे केउ रूढ़ीटी प्रयोग करा जाय अर्थात अति विश्वासी अर्थरे आमे केउ रूढ़ीटी को प्रयोग करिबा। तो ऑप्शन कौन रहिछि देह लगा हाथ बारिसी नछोड़ बंदा बाकु बता। तो आंसर टी कौन हम ना अति विश्वासी होची देह लगा। तो आंसर टी कौन ना ऑप्शन ए देह लगा। एबे आमे नेक्स्ट प्रश्नटी देखिबा। देखि पारुथुबे नेक्स्ट प्रश्न 153 नंबर प्रश्न गोबर गणेश एही रूढ़ीटी केउ अर्थ को प्रकाश करे अर्थात गोबर गणेश एही रूढ़ीटीर केउ अर्थ को प्रकाश करे। एटा मध्य इंपोर्टेंट क्वेश्चन। तो यार आंसर टी कौन हम गोबर गणेश होउछि निर्बोध। तो आंसर टी ऑप्शन बी निर्बोध। एबे आमे नेक्स्ट प्रश्नटी देखिबा। देखि पारुथुबे 154 नंबर प्रश्न अंधार को टेका पकेइबा यह केउ अर्थ प्रकाश करे अर्थात अंधार को टेका पकेइबा है केउ अर्थ रे प्रकाश करे। एटा मध्य इंपोर्टेंट क्वेश्चन ऑलरेडी आमे आलोचना करिछे। तो आंसर टी कौन हम अंधार को टेका पकेइबा यह केउ अर्थ रे प्रकाश करा जाउछि ना अनुमान करी कहिबा। तो आंसर टी कौन ना ऑप्शन सी अनुमान करी कहिबा। एबे आमे नेक्स्ट प्रश्नटी देखिबा। देखि पारुथुबे आपण माने 155 नंबर प्रश्न अरण्य रोदन यह केउ अर्थ को प्रकाश करे अर्थात अरण्य रोदन अर्थ कौन। एटा मध्य इंपोर्टेंट क्वेश्चन ऑलरेडी आलोचना करिछे। अरण्य रोदन अर्थ होउछि वृथा प्रार्थना। तो आंसर टी कौन ना ऑप्शन ए वृथा प्रार्थना। एबे आमे नेक्स्ट प्रश्नटी देखिबा। देखि पारुथुबे 156 नंबर प्रश्न हाथ को दी हाथ हेबा यार अर्थ कौन अर्थात हाथ को दी हाथ हेबा यार अर्थटी कौन हेबो। ऑप्शन कौन रही दुईटी हाथ करिबा अन्य हाथर साहाय्य नेबा बाहा हेबा हाथ बदलैबा। तो आंसर टी कौन ना हाथ को दी हाथ हेबा यार अर्थ होउछि बाहा हेबा। आंसर टी कौन ना ऑप्शन सी। एबे आमे नेक्स्ट प्रश्नटी देखिबा। 157 नंबर प्रश्न गोटे चाउल रे गढ़ा एही रूढ़ीटीर अर्थ कौन अर्थात गोटे चाउल रे गढ़ा एही रूढ़ीटीर अर्थ कौन हेबो। एटा मध्य भेरी भेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन। एटा मध्य हमें ऑलरेडी आलोचना करिछे। गोटे चाउल रे गढ़ा यार अर्थ होउछि अति सुंदर। आंसर टी कौन ना ऑप्शन बी अति सुंदर। ताले आजिर क्लास रे हमें 50 रु अधिक रूढ़ी और लोकवाणी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आलोचना कले। टोटाल आमे 157 क्वेश्चन आलोचना कले। पूर्व क्लास रे हमें 1 ठारू 100 पर्यंत क्वेश्चन आलोचना करथिले। आजिर क्लास रे हमें 101 ठारू 157 पर्यंत क्वेश्चन आलोचना कले। सिटी एंट्रेंस एग्जाम रे ही 157 मध्यरु ही परीक्षा रे क्वेश्चन आसीबो। आपण माने भलो भाबरे प्रैक्टिस करंतु रेगुलर क्लास करंतु। सिटी एंट्रेंस एग्जाम प्लेलिस्ट ऑलरेडी तैयार होई सारिछि। प्लेलिस्ट रे सब क्लास अपडेट करा जाउछि। आपण माने रेगुलर भाबे क्लास करंतु एवं समस्त पिला माने WhatsApp ग्रुप रे जॉइन हो जांतु। जदि भी आज क्लास टी आपण मानकु भल लागिथिबो ताहाले निश्चिंत भाबे लाइक करिवे शेयर करिवे एवं सब्सक्राइब करिवे। वंदे उत्कल जननी।